Assalamualaikum dan selamat pagi pada semua pembentang bilik 6 ICrIPE 2024. Sebelum kita memulakan pembentangan, alangkah baiknya kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. So, semoga perjalanan pembentangan bilik 6 berjalan lancar, baik dan teratur. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada semua dan selamat datang kepada semua pembentangan kertas kerja pagi ini di ICrIPE 2024. So, bersama-sama dengan anda pagi ini, moderator yang bertugas adalah saya, Muhammad Zaiham bin Hamzah daripada Politeknik Port Dickson. So, tanpa membuang masa, saya memperkenalkan panel utama kita pagi ini, Dr. Halim, Dr. Halim Razali daripada UKM, dan beliau merupakan Research Fellow Training Coordinator of Renewable Energy SERI dan Ambassador of Innovation UKM. Beliau punya PhD dalam Renewable Energy Hydrogen UKM, Master Edu Technical PLSP UTM dan juga Bachelor Science Hons Mechanical Engineering daripada PLSP UTM. Merupakan profesional expert dalam HRST program Halim Razali Strategic Theory, Scientist Renewable Energy, University Lecturer, Engineer, Facilitator dan Motivation Specialist National, dan juga mendapat award National Book Award 2013, Gold Award dalam Pencipta Innovation 2013, MAPIM Award 2016, Myra Award 2020 dan K-Inovasi Transmotif 2023. So memang hebat kita punya panel pagi ni, alhamdulillah. So beliau juga dalam terlibat secara langsung dalam hydrogen as alternative fuel for internal combustion engine, solar photovoltaic and advanced solar cell, advanced solar thermal technology, wind and marine energy technology, strategic renewable energy resources, convert thesis to a book high demand, dan strategi how to get PhD graduate on time high demand. So mana-mana rakan-rakan yang nak sambung PhD bolehlah roger doktor nanti kan. Alright, InsyaAllah. Okey, jadi sebelum kita mulakan pembentangan, suka saya menerangkan sedikit penjalangan pembentangan. So para peserta diberi masa 20 minit, 10 minit untuk pembentangan, 10 minit untuk Q&A. Untuk pemarkahan pula, saya dimaklumkan Dr. Halim akan memberikan 60 markah dan moderator juga merangkap panel akan beri markah 40, so total 100. So untuk markah kita akan beri secara online. Saya dah bagi link pada doktor kan, doktor? Okey. Markah tu sebelum pukul 3 kan? Betul. Alright. Jadi tanpa membuang masa, saya memberikan pentas ni kepada paper pertama, iaitu daripada Politeknik Melaka, Encik Faris Fauzi, dengan tajuk Analisis Voltan Arus Minimum dan Masa bagi Menghidupkan 4G TD LTE Wi-Fi. So dipersilakan. Silakan Encik Faris. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi. Assalamualaikum. Saya nak tanya kejap ni, saya nak kena play seni video ke? Betul? Kita pulang ikut program lah. Sebab Cik Faris ada 10 minit untuk sesi pembentangan. Jadi bolehlah dipersilakan. Boleh untuk saya. Kami dari Politeknik Melaka akan menerangkan tentang analisis voltan, arus minimum dan masa bagi menghidupkan 4G TD LTE Wi-Fi router. 4G Wi-Fi router banyak digunakan bagi tujuan aplikasi IoT dan ROIP di kawasan tanpa kemudahan capaian internet. Contohnya di pulau-pulau. Apabila kita nak pasang router, lebih-lebih lagi di kawasan yang jauh daripada mata pegangan elektrik, bateri adalah bekalan yang paling sesuai. Kriteria utama untuk membekalkan kuasa kepada router ialah
arus dan juga voltan. Untuk model R8B, router boleh menerima arus maksimum sebanyak 1 ampere pada voltan 5 volt. Cuma ada beberapa pencanggahan tentang nilai arus minimum, voltan minimum dan tempoh masa untuk menghidupkan router. Apakah nilai arus serta nilai voltan minimum yang diperlukan untuk menghidupkan Wi-Fi router? Dan berapakah tempoh masa yang diperlukan untuk menghidupkan router? Analisis terhad kepada menghidupkan router model R8B tanpa memasukkan sebarang SIM card dan tanpa menyambungkan dengan sebarang kabel rangkaian internet. Kajian yang kami lakukan menggunakan 2 eksperimen dengan tujuan bagi membuktikan nilai arus minimum, nilai voltan minimum dan tempoh masa yang diperlukan untuk menghidupkan router model R8B berdasarkan nilai voltan minimum yang diperolehi. Untuk eksperimen 1, mengenal pasti nilai arus pada voltan yang diperlukan untuk menghidupkan router. Dan untuk eksperimen 2, mengenal pasti kadar arus per masa berdasarkan voltan minimum yang diperolehi dari eksperimen 1 itu tadi. Terdapat 4 alat pengujian yang digunakan, iaitu Electronic Energy Meter jenis soket, Electronic Energy Meter jenis USB, DC-DC 5A Step Down Power Supply dan juga Digital Multimeter. Kesemua alat ini telah dikalibrate dan hasil bacaan yang diperolehi sama bagi setiap alat. Pada bahagian hadapan router terdapat 3 indikator, iaitu sistem Wi-Fi dan 4G. Apabila lampu sistem menyala, Wi-Fi router mempunyai bekalan kuasa yang mencukupi. Lampu Wi-Fi menunjukkan fungsi Wi-Fi telah diaktifkan. Lampu 4G menunjukkan adanya SIM card dimasukkan dalam router tersebut. Data yang diambil bermula daripada 0 volt sehingga 5 volt. Pada 0 volt sehingga 3.6 volt, tiada arus yang mengalir. Ini bermakna bekalan kuasa tidak cukup. Masuk saja pada voltan 3.7 volt, arus sebanyak 0.12 amp telah direkodkan dan pada ketika ini lampu sistem menyala, manakala lampu 4G menyala sekejap kemudian padam. Untuk lampu Wi-Fi, nilai arus menaik daripada 0 ke 0.27, baru lampu menyala, lepas tu naik ke 0.28 dan turun semula ke 0.14. Pada ketika ini, lampu Wi-Fi terus menyala. Sama juga dengan lampu sistem. Dan pada nilai 3.7 volt, kita dapati ini adalah nilai voltan minimum yang diperlukan oleh Wi-Fi router untuk dihidupkan. Pada voltan 5.0 volt, nilai arus adalah stabil, iaitu 0.11 amp. Pada ketika voltan bekalan minimum 3.7 volt, perubahan arus telah direkodkan. Pada ketika 27 saat, lampu Wi-Fi menyala. Dan pada saat ke-67, sistem stabil. Ini bermakna nilai arus minimum yang diperlukan untuk menghidupkan router ialah 0.12 amp. Manakala voltan minimum yang diperlukan untuk menghidupkan router ialah 3.7 volt. Saat yang diperlukan untuk menghidupkan router ialah pada saat ke-13. Kesemua nilai dapat disimpulkan dalam jadual yang tertera. Untuk menghidupkan router, kita memerlukan 3.7 volt, 0.12 amp dan saat yang diperlukan ialah 13 saat. Kajian ini telah berjaya menyelesaikan masalah bagi mendapatkan nilai arus minimum, voltan minimum dan masa yang diperlukan untuk menghidupkan router model R8B. Nilai arus minimum dan voltan minimum berjaya dikenal pasti. Tempoh masa yang diambil juga berjaya dikenal pasti.
Pada masa akan datang, lebih banyak kajian boleh dihasilkan berdasarkan hasil kajian ini. Antaranya, kajian tentang kegagalan fungsi router apabila arus tidak mengikuti spesifikasi yang ditetapkan. Kajian tentang penggunaan kuasa bagi router apabila dipasang dengan SIM card atau kabel internet. Kajian tentang pengaruh penggunaan SIM card yang berbeza terhadap kesan arus dan voltan. Kajian tentang suhu router berdasarkan nilai arus dan voltan minimum. Kajian tentang keupayaan router jika dibekalkan dengan voltan yang melebihi had spesifikasi sehingga capai tahap kegagalan operasi. Kajian ini juga membantu proses pemasaran produk inovasi yang sedang dilakukan di Pulau Nangka hasil kerjasama dengan pejabat perikanan dari Melaka. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Encik Faris. Nama. Jadi saya teruskan kepada panel kita lah, Doktor. Silakan untuk sebarang soalan. Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua dan kepada pembentang pertama 016 Cik Fauzi, Cik Faris. Ya, saya betul. Alright. Bekerja dalam bidang ni ke? Dalam bidang kepakaran apa? Kepakaran apa? Saya bidang servis alat elektronik domestik. Oh, alright. Ada beberapa perkara yang perlu di-clarify kat sini. Saya nak tanya satu persoalan. Pertama, kenyataan masalah di peringkat awal tadi bahawa router ni agak bermasalah jika sekiranya kita membawanya di dalam hutan dengan berpandukan kepada bateri yang sedia ada. Kemudian objektif utama untuk mendapatkan arus, voltage, kemudian masa yang diperlukan untuk startup untuk bergerak, untuk on-kan sistem router. Kemudian persoalannya kat sini, setelah mendapat maklumat tu, apa jalan penyelesaiannya terhadap power untuk kita runkan router ni? Ada inovasi dia kat mana? Untuk projek yang saya buat dengan pejabat perikanan tu, asalnya kita nak pakai bateri 18650 sebab dia nilai dia 37 volt. Tapi bila kita uji, bateri 18650 tu dia maksimum adalah 3.69. So bila 3.69 tak sesuai pakai dengan router ni. Di router ni kita kena pakai juga dengan bateri 12 volt juga. Dekat bateri 12 volt yang paling sesuai lah. Sebab dia tak ada bateri 5 volt. Kita terpaksa turunkan dia punya power, voltage daripada 12 tu ke 5 volt. Dia tak boleh pakai 12 sebab dalam new spesifikasi kita masukkan voltan yang lebih daripada 5 volt, sistem akan rosak. Cuma saya tak uji lagi betul ke dia rosak. Sebab kita baca dalam buku, kita baca dalam internet, kalau kita suntik 5 volt, lebih pada 5 volt, router akan terbakar. Jadi apa yang kita buat, daripada 12 volt tu kita step down, kita turunkan kepada 5 volt. Dan dia function, dia fully function. Dia sebenarnya router dia pakai dalam rumah sebenarnya. Sepatutnya kita pakai TP link, kita pakai di luar. Macam projek saya di Pulau Undan itu, kita pakai TP link. Tapi kali ni kita nak try cost rendah. Sebab banyaknya macam-macam projek sekarang ni dia nak kalau boleh kos yang rendah. Jadi saya cubalah pakai router indoor ni. Kita nak test fungsi ke tak, berjaya ke tak berjaya kan. Jadi lepas tu kita tak nak pakai yang 12 volt ke atas. Kita akan pakai kalau boleh semua yang 5 volt. Macam CCTV yang kami pakai pun semua yang 5 volt. Kita menggunakan 5 volt ni untuk menghidupkan router dan juga CCTV. Alhamdulillah projek kami di Pulau Nangka tu berjaya lah dengan menggunakan indoor router, solar panel untuk charge demi bateri dan kita berjaya menghidupkan kita punya CCTV. Cuma yang bagusnya projek ni sebab pelajar saya ramai tanya. Dia tanya, cik boleh ke kita nak pakai router ni dengan bateri kecil. Dia kata bateri ni tak boleh lah sebab bateri cepat kan, dia punya deplete dia cepat. Bateri biasa yang 18650 ni terlalu cepat deplete dia. So kalau katakan dia kata dia nak pasang parallel ke selari pun tak boleh juga sebab current memang maksimum router ni dia boleh terima current maksimum 1M je. Kita masuklah 2M ke 3M ke dia tetap terima 1M. Cuma voltage untuk dia stable dengan current yang stable. Mana current stable ni 1.4
0.11 doktor, ni saya tunjukkan ni. Okay, saya kena share dulu. Doktor nampak ke yang saya punya jap. Ya. Okey, kalau kita tengok router yang model ni, dia punya arus yang stable adalah 0.11M. Jadi memang tak nak kita kena pakai 5 volt jugalah. Tapi kalau katakan kita pakai 3.7, dia punya arus dia tinggi, dia tak berapa stable kan, dia tinggi 0.14. Kalau kita pakai dalam tempoh 1 hari, agak tinggi juga dia punya arus tu. Maknanya tinggi sangatlah, tak nak. Kalau boleh kita nak dia kekal pada 0.11M. Cuma untuk kajian ni saya nak cari, sebab saya suka cari nilai minimum. Nilai minimum penting sebab kita nak tahu apa sebenarnya kita boleh pakai. Kalau katakanlah saya jumpa nilai minimum ni pada 3.0, confirm kita boleh pakai bateri 18650 sebagai dia punya power, pasang saja solar. Sebab bila dia kata kat sini 3.7 yang saya rekodkan ni, yang 3.7 baru dia hidup, maknanya tak sesuai kita pakai dengan bateri lain. Nak tak nak bateri 12 volt je paling sesuai kita pakai. Okay, Faris. Ya. Selepas you buat analisis data, maklumat yang you dapat ni sebagai baseline yang sangat bagus untuk fundamental arus untuk runkan router. Kemudian untuk avoid router cepat rosak, kemudian start function, macam itulah dikurangkan. Dan apabila dapat arus yang macam ni, penggunaan bateri juga mempengaruhi dari segi keupayaan router untuk bertindak balas. So you ada tak in between router dengan bateri tu, ada tak satu benda inovasi yang you guna pakai untuk menstabilkan arus ni? Sebenarnya saya pakai satu je, kita pakai benda dah ada doktor. Kita pakai step down je. Step down. Kita boleh beli dia modul. Step down. Kita beli je modul step down tu, dekat Shopee ada jual dalam RM1.20 jaga dia. Dan bila kita uji, alhamdulillah lah, saya dah pasang dah 3 minggu di Pulau Nangka. Alhamdulillah sampai ke hari ni kita boleh dapat tengoklah gambar dekat dalam, kita boleh tengok video dekat Pulau Nangka tu. So dalam kajian ni, kat mana inovasi dia tu saya nak tahu. Idea yang you punya pakai, kat mana yang you nak tunjukkan, sebab dalam conference ni dia fokus pada inovasi kan, innovation punya conference, creativity tu. Kat mana yang you nak tunjukkan kat saya yang this is your contribution, this is your idea, this is your commitment. Okey, untuk yang macam saya punya projek ni, saya nak buktikan yang kita boleh pakai produk komponen yang 5 volt. Komponen 5 volt di luar dan juga komponen yang indoor kita boleh pakai di luar. Sebab kalau saya baca dalam buku, komponen yang R8B ni dia tidak sesuai pakai di luar. Sebab dia memang dihasilkan untuk indoor punya networking. Jadi kita buktikan kita pasang di luar dan kita berjaya kita berjaya menghidupkan router dan juga kita punya CCTV. So untuk saya punya projek ni, kalau segi inovasi mana kita buktikan benda yang indoor ni kita boleh pakai di luar, tak ada masalah. Kena hujan, kena ribut pun dia masih hidup lagi. Okay, saya bagi cadangan Cik Fauzi ni dia kaji pasal fundamental of power tau. Berkaitan dengan arus, dengan voltage, berapa keupayaan untuk run, untuk startup sistem ni beroperasi, betul tak? Betul. Kemudian sebab macam mana Cik Fauzi cakap tadi, you sangat sensitif, suka sangat cari dapatkan arus yang paling minimum dalam satu sistem. So bagi saya lah, bagi pandangan saya, sebenarnya you punya inovasi ni untuk menghasilkan satu guideline. Okay, satu guideline yang sangat penting untuk rujukan kepada pengembara-pengembara ataupun kepada individu-individu yang mempunyai daya kreativiti. Seperti zaman saya dulu lah, MacGyver. Pernah dengar tak? Siapa yang sehidup dengan saya suka tengok MacGyver kan? Ya, pernah. Cik Suhaimi, Cik Zaiham pernah dengar? Rozimah, kau takkan tak tengok cerita MacGyver? So MacGyver ni satu benda yang sangat berinovasi. So apa yang saya nak rumuskan kat sini, outcome je, the novelty of research daripada Cik Fauzi ni menghasilkan satu indeks ataupun satu guideline untuk keupayaan sesuatu peralatan internet yang melibatkan router dan untuk perhubungan maya. So arus itulah yang menjadi satu guideline. Okay.
Sebab apa, kadang-kadang kalau kita nak tahu bila pergi dekat hutan, kawasan-kawasan yang terpencil yang tiada signal, so macam mana kita nak dapatkan survival untuk minimum power and minimum yang perlu kita nak aktifkan kita punya router. So itulah saya rasa you punya inovasi dan you punya contribution, sebab tanpa ada analisis fundamental ni orang lain tak tahu berapa minimum power arus yang perlu pakai untuk mengaktifkan router. Itu pandangan peribadi saya. Boleh? Cuma kat sini dari segi masalah tu jangan sebut untuk dapatkan analisis, dapatkan arus, voltage. Yang itu hanya untuk dapatkan data maklumat, tapi you kena reversekan sikit dari segi inovasi problem statement kepada upayaan router menerima arus. Jika melebihi daripada arus ni akan melibatkan kerosakan dan kegagalan sistem. Itu you punya main. Sebab kadang-kadang kita tengok dalam setahun berapa kali orang kena tukar router, kan, betul tak? Betul. So kadang-kadang bila kita bawa satu router yang kat rumah, rupanya dia fleksibel, boleh guna pakai yang kat di luar. Dan itulah bagi pandangan saya you punya inovasi yang you paparkan hari ni. So tahniah Cik Faris, saya dapat ilmu baru hari ni. So alhamdulillah. So cuba kekalkan momentum kreativiti tu, pemikiran kita, cuba Cik Faris cuba fikirkan di luar pemikiran luar biasa. Maksud dia macam tu. Apa kebaikan dia, manfaat dia. You ada teori, you ada konsep, tapi apply dia tadi tu, dia punya novelty tu adalah satu guideline untuk penggunaan arus minimum bagi router bagi keperluan kecemasan. Itu yang saya nampak dari segi perspektif macam mana you present data-data yang ada dan proposal yang you akan Cik Faris. Okey, tahniah Cik Faris. Terima kasih Cik Faris daripada Politeknik Melaka. So kita dapat tahu lah rupanya router indoor ni dah boleh pakai dekat luar sebenarnya, kan. Dari kajian Cik Faris ni. So tahniah Cik Faris saya ucapkan. So tanpa buang masa kita menjemput tuan rumah lah, Puan Razimah daripada Politeknik Port Dickson dengan tajuk Development and Evaluation of a PV Solar Trainer with Integrated Cooling System for Enhanced Practical Training. So tanpa buang masa dipersilakan Puan Razimah daripada Politeknik Port Dickson. Dah boleh share ke? Silakan Kak, silakan. Tak dengar suara. Tak, saya kena share window ke apa? Saya kena share apa? You Window, share desktop. desktop. Tak ada desktop Dia tulis entire screen ke? Window. Okay. Kalau window dia tunjuk semua apa yang you buat, dia tunjuk. Kalau you just display screen, dia hanya tunjukkan yang you nak kongsi je. Okay, entire screen, dan saya nak pergi, saya nak download ni, dan ni Sorry, tak boleh share lah, saya tak boleh share. Tadi dah keluar Kak? Tadi dah keluar dah? Itu kan, nak share PowerPoint dekat YouTube. Mana ya?
tak apalah saya share terus dia punya ni lah. Ambil dia punya, mana nak pergi ni? Macam mana nak share Saya tak biasa pakai Google ni. Macam mana nak share? Mana nak ambil dia punya ni? Link YouTube dah ada. Macam mana? Buka YouTube, lepas tu share screen. Yelah saya nak share tapi tak boleh share. Sekejap. Saya dah buka YouTube. Ambil kat Chrome tab. Tadi tak Ambil share dekat? tu. Dekat Chrome tab tu dia ada YouTube kan? Contact. Dekat Chrome tab tu ada tak YouTube? Cuba scroll down, ada jumpa tak YouTube? Yang puan punya slide tu. Yang saya punya slide. Kat Chrome tab tu ada lambang YouTube kan? Puan dah buka ke YouTube puan? Dah. Okey, kalau dekat Chrome tab, dia 3 tu ada window, ada entire screen dengan Chrome tab. Puan buka dekat Chrome tab, dia ada 4G Wi-Fi route, dekat Chrome tab puan tu ada YouTube tak? Cuba Tak, tolong. saya nak share, saya kena tekan share kan? Ya betul lah. Ambil akhir dah. Ada tak? Dah Ada. Okey. Ada. Okay. Okay Kak, silakan. Jika, I'm Razima binti Abdul Rahim from Politeknik Port Dickson will present my paper with a title of Development and Evaluation of a PV Solar Trainer with Integrated Cooling System for Enhanced Practical Training. For introduction, solar energy has become the perfect alternative to reduce costs. This paper aims to develop and evaluate a PV solar trainer integrated with a cooling system. The PV solar trainer with a cooling system represent a northwest advancement in solar energy system, addressing a critical issues in region of high temperature. The system employs a cool mechanism utilizing fans and water pumps to counteract the efficiency reduction experienced by solar panel in hot climates. For the problem statement, why we develop this trainer? First, Politeknik Port Dickson have 2 diploma program which related to green. One is Diploma in Electrical Engineering Green Energy and the other one is Diploma in Electrical Engineering Energy Efficiency. Both program have learning related to PV, solar, and there are also students did their final year project using PV solar. So that we felt lack of comprehensive learning experience for student and trainee in exploring PV solar trainer with a cooling system. The challenges lies in the impact of the climate and weather condition on the performance and efficiency of the system. Third, need for an innovative approach to environmental and sustainable education by developing a PV solar trainer with cooling system. And lastly, to ensure a holistic understanding of solar technology and its application while navigating the complexity of temperature regulation. For the objective of this work of to build a PV solar trainer with a cooling system that can effectively demonstrate the principle of solar energy generation. Second, to develop coding for the PV solar operation of the cooling system, and last, to analyze the performance of PV solar trainer and cooling system. For the methodology, we describe first for the PV solar trainer. The construction of the PV solar trainer involves integrating various components to establish the comprehensive solar and cooling system. Key components include solar panel, battery, solar charger, controller, inverter, watt meter, fan, water pump, speed controller, Arduino, and DHT11 sensor. The PV solar trainer with cooling system has 100 x 90 x 90 cm dimension, featuring poly solar cell in a 164 x 99.2 x 4 cm solar panel. This is
This is the block diagram of the PV solar trainer with cooling system. There are three main blocks, which are PV solar, solar charger controller, and battery. There are 4 sub-blocks from the battery are connected, which are Arduino, water pump, fan, and inverter. The inverters are further segmented with the initial 2 providing power to socket plugs, while the subsequent pair is designated for USB port to facilitate the connection of electrical appliance. This is the comprehensive flow chart of the project, encompassing both hardware and software aspects. Project description. This project is divided into 2 interrelated segments, starting with the hardware interfacing creation and software development and integration using the Arduino. The hardware phase encompasses the frames construction, trainer board, components, wiring, solar panel installation, and continuity tests. And the software part focus on the Arduino-based code, crashing automatic cooling system, control incorporating the temperature and humidity with the DHT11 sensor. For the hardware development, first we construct the first step involve the construction of the iron frame to support the solar panel. Trainer board creation. The board includes the development of dedicated trainer board to house various components. Third component installation. Key components such as watt meter, solar charger controller, battery, fan, and water pump are installed on the trainer board. Project-based integration. Components are installed onto the project base, ensuring the robust or organized setup. Fifth, wiring. The wiring for all components is carefully executed, creating the functional connection between different parts. And 6, solar panel installation. The panel are affixed to the construction frame. And last, continuity test. The continuity test is conducted to ensure the seamless functioning of the entire solar system. For the software development, first Arduino code creation. The software development phase begin with the creating code using Arduino to control the PV solar cooling system. Second, code integration. The developed code is integrated into the Arduino platform. Third, upload the Arduino. The final code is uploaded to the Arduino platform to govern the fan and the water pump function through the two-way relay. And the last sensor integration, DHT11 sensor is integrated with the Arduino platform to monitor temperature and humidity level on the solar panel. So for PV solar certification, types of polycrystalline types. Maximum power output is 270 watts. Maximum power voltage 31.8 volt. Maximum power current 8.5 ampere. Weight 20 kg. Dimension is 164 times 99.2 times 4 cm. This is the schematic diagram. This schematic diagram, the operational logic of the software circuit is initiated when the DH11 sensor registers a high temperature of 41 degrees Celsius. The information will be shown on the LCD and the solar panel moisture level. Subsequently, the circuit will activate when the fan and the water pump connected to the two-way relay for 30 seconds before changing operation. The system remains dominant until the DHT11 sensor detects another instant of 41 degrees Celsius temperature. And the result shows, the graph shows time versus current, voltage, and power. The measurement is recorded in 10 minutes for 1 hour. The highest power value was 136.96 watts, while the voltage was 32.46 volt, and the current value was 6.06 ampere. At that time, solar panel provided full lighting from the sun because there were no clouds. At the 60 minutes, the result shows decrease in the power of 34.62 watts, while the voltage was 20.9
volt and current was 1.65 ampere. At this time, the sunlight was covered by clouds. The result analysis of the correlation between time, temperature and humidity with the cooling system are conducted over 1 hour in the evening. Data is logged every 10 minutes given the placement of the two DHT11 sensor on the front and back of the solar panel. There are dual reading for each temperature and humidity data point. The highest temperature recorded is 36 degrees Celsius for temperature 1 and 37 degrees Celsius for temperature 2. At the 10 minute, the analysis was carried out in the evening and the weather was sunny. The lowest temperature that has been recorded is 29 degrees Celsius for both temperature sensor. The low temperature was recorded in 60 minutes due to the dim and not too hot weather condition. This table shows the result of the data on time with the humidity. There is a difference between humidity 1 and humidity 2. The sensor for humidity 1 is at the bottom of the solar panel, so that is less exposed to the heat, causing the humidity to be high. Meanwhile, humidity sensor 2 is placed in the front of the solar panel, causing to be more exposed to the heat and causing the low humidity. For the conclusion, development of the PV solar trainer with cooling system represent a significant stride in enhancing the learning experience associated with the solar technology. Second, the finding affirm the practicality and educational value of the solar trainer with cooling system positioning is as a valuable resource for understanding and optimizing solar technology application. Third, the PV solar trainer with cooling system not only serve as an educational tool but also pave the way for potential advancements, ensuring continuous improvement and innovation in the field of the solar energy. Lastly, the work lays the foundation for future enhancements that can contribute to the sustainability and efficiency of solar technology and various environmental conditions. That's all. Thank you for hearing. Terima Thank you, kasih Farah. Razima. Mana? Apa jua situasi? Silakan doktor. Mula kan? Okey. Bolehkan doktor. Silakan. Razima nak bahasa Inggeris ke? Nak tanya bahasa Inggeris Mana ke? pun boleh, bahasa Melayu lagi okey. Tahniah atas pembentangan tadi tu. Cuma saya nak bagi perkongsian ilmu dekat sini untuk semua juga dalam para panel, para peserta kat sini. So tajuk, contohnya kan kalau kita nak buat tajuk penyelidikan, kurangkan ataupun cuba avoid perkataan development ataupun study. Right? Sebab apa? Kalau kita gunakan perkataan development dengan study, dia menunjukkan kita dalam proses present tense, right? Bukan past tense. Dalam research, kita selalunya data yang kita present dia dalam bentuk past tense, betul tak? Bila kita dah dapat data, kita cuba tonjolkan output dia apa? Output dia effectiveness, efisiensi, performance. So bila gunakan perkataan-perkataan tu, ia menunjukkan dalam bentuk past tense, benda yang telah diperolehi. Okay, so itu satu benda kekuatan dalam penulisan tajuk bagi setiap kertas kerja penyelidikan. Okay, saya cuba take note ni Kalau nak buat tajuk, apa juga tajuk kertas penyelidikan ataupun proceeding, so ada 4 elemen paling penting. Kena ikut turutan ni. Yang pertama sekali, you punya mesti merujuk kepada parameter. Contohnya effectiveness, performance, efisiensi, itu mesti di awal. Okay. Kemudian perkara yang kedua, novelty. Novelty dia kat mana? Kalau macam case macam Zaiham, novelty dia pada Oeno dengan apa tadi, training kan. So training kit, tu nombor 2. Nombor 3, tujuannya untuk apa? Dalam teknologi apa? Teknologi. Yang perkara yang ketiga teknologi, dan perkara yang keempat adalah application dia. Gunakan di mana? So bila you gabungkan susunan tu, you akan dapat tajuk yang awesome.
Right. Oh. Kan jangan gunakan development, jangan study. So bila study tu still ongoing, still not finish your data, your research still ongoing. So this is a peringkat proposal. So when you present in the international conference proceeding, so we need to present the past tense. So dalam past tense tunjukkan the parameter tu. Okay, contoh the effectiveness of the software to improve the data collection dan macam tu lah. Application untuk apa? Training kit. Itu satu perkongsian yang saya nak kongsikan pada semua para sahabat. Okay, Ruzaimah, persoalannya. Apa jenis sistem cooling yang you guna pakai? Water and fan. Kipas dengan ni, water. Water tu macam mana you apply water tu? Kita pakai pump. Kita set dekat Arduino kalau 41 darjah Celsius, dan kita air tu akan dia akan keluarkan air dan kipas akan berpusing lah. Itu jelas setakat ni. Ini actually student saya suruh buat final tu yang lambat tu. Berada 12 hari tu berapa ni. Jadi kejap je. Air tu dialirkan di mana? Di permukaan TV ke? Adakah permukaan itu sekata? Tidak, dia condong 30 darjah. Okay, saya perlu kat situ kan. Alright, persoalan saya, jika ini persoalan saya nak you tolong jawabkan. Jika sekiranya kita letakkan air solar PV, kita tahu letak rooftop kan, dekat satu yang terdedah cuaca yang panas. Kemudian cuaca yang panas kita ada oksigen, haba semua dekat situ. Kemudian kita alirkan satu aliran air di permukaan surface solar PV. Dari situ kita tahu dengan nawa itu kita untuk turunkan suhu temperature pada surface. Okay. Persoalannya dalam tempoh tertentu pasti apabila ada cahaya, ada haba, akan wujud satu permukaan iaitu orang kata kulat. Betul? So macam mana you nak menghadapi isu yang macam ni jika sekiranya you gunakan cooling gunakan sistem air? Sebab itu kita ada, sebab kita pun ada sediakan humidity sensor. Humidity sensor tu dia boleh juga detect kulat tu kan. Jadi macam mana nak overcome dia tu, setakat ni tak dipikirkan secara automatiknya. Tapi kalau manual ni kena cuci sikit lah. Okay, tapi tak memberi kesan berapa suhu temperature di permukaan PV jika terdedah kepada permukaan pada suhu panas, terutama sekali pada climax temperature? Tadi kita set 41 darjah Celsius. 41. So selepas digunakan cooling, berapa penurunan suhu pada permukaan? Lepas guna ni dia turun 30, yang biasalah 36, 37. 36, 37. Okay. Dekat sini novelty-nya di mana? Novelty-nya sebenarnya untuk student buat amali lah, untuk melihat solar punya karakteristik kan, macam mana nak buat cooling, macam mana nak efficiency kan, macam mana dia orang fikir untuk efisienkan lagi penggunaan solar. Sebab kami kan ada student green energy dengan energy efficiency. Jadi bila kita punya energy pyramid tu yang atas sekali adalah renewable energy. So one of them kita buatlah solar. So as a trainer. Tu je lah. Okay, dalam graf ada menunjukkan data kan? Data yang ada satu pada berapa peak hour dia 138 volt ke ampere tu kat saya. Sebab graf tu kecil sangat. So kemudian dia drop pada kalau pada PCX tu pada nilai 30. So kenapa dia drop drastic, kemudian dia punya performance tu moderate je? Kita punya, dia orang buat measure kan, projek dia orang ni bulan 12 hari tu baru ni. Jadi kita punya cuaca tu agak macam banyak mendung lah. Masa dia peak tu, masa tu terang, lepas tu dia dah mendung. Nak hujan macam tu lah. Masa ada awan lah. Itu sebab dia drop. Macam berapa irradiation dekat Port Dickson? Dia punya radiasi per hour.
Saya tak per sebab square dia tak feet. measure itu sebab tak ada alat lagi masa itu. Tak ada Dia alat tu kan. measure lagi. Tak measure lagi, tapi baru ni kita dah ada alat, nanti kita measure lah tu. Pelajar lain pula measure. Okay. Saya nak bagi maklumat kat sini. Irradiation dekat Malaysia ni yang paling tinggi adalah di kawasan Terengganu dengan Perlis. Radiasi dia paling tinggi. So kita boleh dapat 1 square feet kaki persegi tu kita boleh dapat charge antara 700 hingga 800 watt. Itu maksimum. So tu sebab kalau kita tengok kat Perlis paling kurang ada club. Dia cerah je, so kat situ. Untuk sekitar kat Malaysia ni, kawasan lain di antara irradiasi dia, kalau kita tengok, kalau dekat Perlis tu di antara 4 hingga 5 irradiation. So kalau dekat sekitar bawah dekat Negeri Sembilan ni, Johor, dia dalam range 3.4, maksimum pun 4 lah macam tu. Itu irradiation dia. So irradiation ni kadar yang diterima pada setiap kaki persegi untuk arus tu kat situ. So dia impact dengan arus lah kan, Doktor? Ya, impact dengan arus lah. Okay. Satu lagi kenapa pilih air, kenapa tak pilih material lain untuk sebagai cooling system? Ni untuk student kita bagi yang murah sekali lah, air lah dulu. Nanti kita akan cuba buat yang lain. Sebab murah kan dia orang kena guna duit sendiri. Yang ini pun saya yang PV ni semua saya yang bagi sponsor, tapi untuk dia orang laksanakan yang simple-simple tu air je lah dulu dia orang ni cadangkan. Okay, dalam segi perspektif akademik, subjek apa yang paling susah untuk study perkara ni, untuk kaitkan? So kalau dalam kita orang punya program ada yang solar installation ada, dan kita ada renewable energy untuk come up yang paling highest dalam piramid energy, iaitu renewable energy. So kita paling mudah solar lah. Akademik dari segi perspektif fundamental? Fundamental, kita fundamental of current, voltage dan power tadi kita dah boleh tunjukkan pada student yang subjek apa? Subjek ni sebelum renewability wujud, sebelum dia zaman Tok Ladong kita dulu ada satu belajar subjek. Electrical technology. Thermodinamik. Kami tak belajar thermodinamik. Heat transfer, itu penting. Sains lah, kalau dia orang sains lah. Sains heat transfer tu kan, macam mana kita collect heat daripada permukaan, transfer kepada air sebagai cooling system. Itu cuba kena kaitkan juga hukum thermodinamik juga. Yang supaya pelajar tu dapat apply. Sebab bila kita pada peringkat research yang paling tinggi performance tu kita akan nampak, kita akan return back kepada fundamental untuk kita cari permasalahan-permasalahan tu. Dah di copyrightkan ke, di patentkan ke belum program ni? Belum baru habis, baru finish bulan 12 baru lagi. Satu lagi saya nak soalan saya yang terakhir. Politeknik sangat famous gunakan Arduino punya program software kan? Ada tak program lain yang you all boleh apply? Adakah Arduino ni paling mudah? Macam mana? Coding dia mudah dan kita ada beberapa subjek memang ada guna Arduino seperti embedded robotik, kita memang ada Arduino. Jadi budak dah nampak benda tu lah. Familiar. Siapa negara mana yang mencipta software tu? Producer firmware? Saya nak tahu sebab Politeknik selalu ramai. Saya tahu subjek tu mungkin software tu dah familiar. Technical, so Arduino tu daripada mana? Jerman ke, Korea ke, ataupun local punya Bukan software? local. Bukan kan? Saya tak pastilah US ke, saya tak pasti. Kita guna je. Okay, tak apa. Itu saja. So tahniah pada semua. Tapi perkara yang paling penting saya cakap di awal tadi so tajuk yang paling awesome jangan letak dalam bentuk presenten tapi bentuk dalam bentuk past tense. Dia ada 4 elemen. Pertama parameter, kemudian diikuti dengan novelty, kemudian diikuti dengan teknologi apa yang dipakai, dan last sekali apply dekat mana. So bila you combinekan 4 elemen ni, you akan dapat tajuk yang paling awesome dan orang tak akan reject tajuk tu. Itu saja. Terima kasih. Tahniah. Terima kasih perkongsian Doktor. Tahniah Puan Razimah atas presentation dan juga atas pembuatan trainer bersama pelajar, jadi boleh digunakan di Politeknik PD khususnya, dan juga 4 elemen yang Doktor kongsikan untuk mendapatkan tajuk kajian yang awesome.
Kalau Ya. ikutkan Cik Faris ada kata tadi, Arduino daripada Itali Cik Faris Itali Oh, okey. Terima kasih. Daripada Itali. Okey, tanpa masa kita pergi ke pembentang ketiga dengan tajuknya Kajian Penalaan dan Kesan Perubahan Nilai PID ke atas Drone Mini. Cik Suhaimi jauh di tempat dari Terengganu di mana dia punya kadar irradiation dia tertinggi. Kalau doktor cakap tadi 700 ke 800 watt tadi. Oh, ya. Itu yang kita dapat harvest yang kita harvest menggunakan solar panel lah. Kita dapat generate power macam tu. Ya. Silakan Cik Suhaimi, silakan. Okey, terima kasih kepada teknologis Muhammad Zaiham dan Assalamualaikum semua dan kepada panel yang saya hormati Dr. Halim daripada UKM, alumni saya juga UKM tu. Saya sangat banggalah dengan Dr. Halim. Dan rakan-rakan seperjuangan rakan-rakan pembentang lain. So saya share video dulu. Silakan. Cik Suhaimi mute. Ya saya. Tak dengar suara, masih belum ada Tak dengar suara saya dah share, tak dengar. Video ada tapi audio tak ada Cik Suhaimi. Macam mana? Sekejap. Baik. Dah ada ke video? Audio? Audio tak ada, video ada dah.
60 ada gegaran pada drone dan terasa membuai. Drone sukar dikawal. P ditetapkan kepada 60 dan nilai D dinaikkan kepada 50. Drone bergetar kuat dan sukar dikawal. Apabila P naik kepada 70, drone hilang kawalan dan terhempas dalam jarak 7 meter daripada tempat kita uji. Berikut adalah graf overlap sambutan langkah bagi data uji kaji yang telah dilaksanakan. Didapati masa terbit semakin meningkat dengan peningkatan nilai P, tetapi hampir tepu pada nilai P bersamaan 40 dan ke atas. Maka di sini kita boleh andaikan nilai P bersamaan 40 dan ke bawah adalah lebih sesuai untuk dipilih. Graf overlap berikut menunjukkan kesan peningkatan nilai I manakala nilai P dan D dikekalkan pada 30. Semakin besar nilai I didapati peratus settling error semakin berkurangan. Namun, peningkatan nilai I akan meningkatkan overshoot. Ini mengurangkan overshoot, nilai D perlu dinaikkan. Graf berikut menunjukkan kesan peningkatan nilai D. Dengan jelas dapat dilihat overshoot semakin berkurang apabila nilai D dinaikkan. Didapati nilai D bersamaan 50 menunjukkan hasil yang agak baik. Graf berikut menunjukkan kesan peningkatan nilai I apabila nilai D ditetapkan pada nilai 30 dan nilai D pada nilai 50. Didapati hasil yang baik diperolehi bagi nilai I bersamaan dengan 10. Daripada kajian ini, didapati perubahan nilai P, I dan D amat mempengaruhi bentuk graf sambutan masa. Dengan menganalisa data penerbangan yang diperolehi dari kotak hitam drone, dapat membantu kita dalam proses penalaan nilai PID. Penggunaan aplikasi PID Toolbox amat membantu kami dalam mencari nilai PID yang bersesuaian pada sesebuah drone. Dengan kajian ini, nilai PID yang tepat dapat ditala dengan mengikut kaedah yang betul dan dengan bantuan perisai yang terkini. Diharap proses penilaian PID ini dapat membantu dan mampu dipelajari dengan mudah oleh semua pemandu drone pada masa ini. Kepentingan menala nilai PID yang bertepatan dengan drone masing-masing adalah perlu kerana setiap drone adalah berbeza dan unik walaupun ianya dibina dari komponen yang sama. Sekian, terima kasih. Boleh tanya ke? Boleh, silakan. Terima kasih Cik Suhaimi sangat. Ya. Kat rumah ada beli personal punya tak drone? Ada yang saya buat testing tu yang personal lah. Sebab Personal lah, saya adalah trainer poliski untuk drone. Jadi benda tu saya praktik lah untuk student dan juga untuk saya punya institusi ni. Apa faktor yang mempengaruhi distance antara controller dengan drone? Adakah pada power supply atau ini lain? Ada juga melibatkan power supply, tapi kestabilan yang kita ukur tu dia lebih kepada macam mana nilai PID tu akan menyebabkan drone kita tu respon kepada kita punya kontrol, lebih kurang macam tu lah. Kita nak pastikan yang bila kita kontrol tu, drone tu dapat terima arahan yang tepat daripada kita. Pada jarak berapa maksimum yang berdasarkan pengalaman Cik Suhaimi? Kurang daripada 1 kilometer, tapi drone ni kita tak terbangkan sampai 1 kilo. Range yang kita test tu hanyalah sekitar 500 meter saja. Tinggi? Tinggi dia, altitude dia lebih kurang dalam 50 meter. 50 meter. Apa akan berlaku kalau lebih daripada had tu? Kita ada function yang return to home, kita ada function GPS, dia akan balik semula lah. Cuma untuk drone ni kita pakai yang Google tu, yang FPV tu. Jadi kita boleh tengok view. Sebelum hilang loss signal dia tu, view kita akan hilang dulu.
Maknanya kita mampu kawal tapi kita tak nampak gambar. Jadi masa tu kita bolehlah return to home ke apa, dia masih lagi dalam kawalan. Apa akan berlaku jika dia lost dari segi radar? Adakah dia akan jatuh? Adakah dia akan balik pada pangkal? Atau macam Kita mana? setting dia akan balik semula. Kita set supaya bila dia hilang, detect tak ada signal, dia tak dapat apa-apa signal, dia akan balik semula ke tempat dia rancing tu. Okey, tadi berdasarkan data yang Cik Suhaimi present tu sangat menarik sebab jarang orang present dari segi yang saya pernah attend conference berkaitan dengan performance untuk drone ni, mana pada P10 dia tidak stabil, bila P20 dia konsisten, tapi bila naik up kepada P30, P40, P50 dia dah ada vibrate, ada satu kelemahan yang menyebabkan sistem drone tu tak stabil. So saya nak tanya, apakah sebabnya pada P20 konsistensi drone tu dia stabil? Apa punca dia stabil dan apa punca dia tidak stabil? Dari segi perspektif dia, technical. Sebenarnya drone ni adalah multi-rotor, dia melibatkan kawalan motor. Jadi kita tak pasti sebenarnya P berapa yang sesuai. Jadi kajian penyelidikan saya ni sebenarnya mengajar ataupun memberitahu kepada pilot supaya buat tuning ni. Tuning ni kita tak boleh teka pada P20 mesti drone tu stabil. Dia bukan begitu. Dia macam kita nak cari nilai yang tepat untuk drone kita tu. Sebab drone tu kita tak tahu berapa nilai tepat untuk dia. Jadi macam mana dia stabil tu, dia efek kepada sekitar dia. Angin tolak dia. Lepas tu dia punya motor tahan kekuatan motor dia. Jadi kita tak tahu nilai P yang sebenar. Jadi semua benda ni dia akan efek kepada kestabilan dia. Jadi kita sekarang ni cuba mencari apakah nilai P yang sesuai untuk dia. Jadi P yang sesuai tu maksudnya dia stabil lah, motor tu berpusing sama dengan lawan dia. Graviti semua dia mampulah. Graviti angin yang kacau dia tu. Jadi kekuatan motor yang setara dengan halangan ni berapa, kita tak tahu. Satu yang tu yang kita nak cari tu. Jadi saya bukannya kata drone ni kena setting macam ni, saya cuma beritahu kepada pilot-pilot di luar sana buat tuning ni. Saya memberikan kaedah macam mana tuning ni membantu mereka untuk mencari nilai PID yang tepat untuk drone mereka. Macam tu. Okey, nak tanya. Bagus, pencerahan yang sangat jelas. Apa kaitan antara berat drone dengan laju blade? Ada kaitan tak untuk keempat-empat blade? Ada tak blade yang bersifat ganjil? Ada blade tu dia kombinasi antara empat tu kan. Saya pakai yang multi rotor yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Dia sebenarnya kombinasi. Blade yang banyak dia tujahan tinggi. Jadi kita tahulah kenapa drone-drone yang berat tu, yang macam drone tanian tu dia ada banyak blade, sebab blade tu dia nak daya tujah. Okay, jadi kemampuan daya tujah tu bergantung kepada kekuatan motor. Jadi kekuatan motor tu kita tahu, motor ni dia mampu spin sebanyak berapa RPM. Dan kita tahu RPM tu menentukan dia punya tujah ke atas. Jadi berapa yang kita nak design tu bergantung kepada berat kita sebenarnya. Berat drone tu. Jadi sebab tu di awal tu saya sebut mini drone dan saiz dia kurang daripada 700-600 gram. Jadi bila 600 gram, amount 4 biji motor tu dengan motor RPM yang saya pakai 6,500 tu sudah memadai. Kalau kita nak ukur yang tu mungkin kajian lain pula. Yang kita nak ukur berapa tujahan dan berapa berat tu, yang tu mungkin lain. Tapi kita ambil tu daripada nilai yang dah tepat lah, maknanya kurang daripada 600 gram boleh pakai motor saiz ni dan 4 biji cukup, macam tu. So adakah bilangan blade tu, motor tu, genap atau ganjil tu adakah mempengaruhi kita susun design drone? Contoh dari segi perspektif matematik, kita ada normal distribution dan abnormal distribution. Kalau normal distribution biasanya orang kata dia bersifat ganjil kan. Kalau abnormal dia bersifat genap. So kalau case macam ni saya nampak drone nyampak 4-4-4
kan? Kalau yang bersaiz besar dia akan bertambah bilangannya. Adakah dia 6. bilangan masih genap ataupun boleh dibuat dalam Dia masih genap, Doktor, dia masih genap. Dia saya tak sure ada ke tak drone yang ganjil, tapi kebanyakannya dia dalam mode yang genap. Dia dalam setting OS kita tu yang kita pakai INF tu, dia boleh pilih 4, 6, 12 macam tu. Oh, genap lah Setting semua yang semua genap. Nanti boleh dapatkan jawapan tak? Boleh tak cipta dalam bentuk ganjil? Kita buat penyelidikan itu. Kan kita kena tanya juga kenapa genap. Betul, biasa kalau kita genap dia ada pasangan, betul tak? Kalau 4 kiri kanan, so macam tu. Kalau ganjil adakah? Tapi kalau dia kita ubah dari segi sudut dia pula kan, betul tak? Sudut pemasangan angle antara setiap satu angle tu. Kalau yang jenis genap, kalau 4 kita buat 90 dia macam tu, dia bersudut 4. Okey, kita nak simetri lah. Okey. Kita tahu kan drone ni dikenakan dalam saya rasa kurang daripada 10 tahun kot dia dah mula tetapi bila drone ni wujud pada zaman sekarang, dia dah menjadi satu teknologi yang sangat baik dan satu lagi teknologi yang sangat menakutkan juga, betul tak? Sebab dia autonomous. So dia autonomous. So apa yang berlaku dalam peperangan dunia pun kebanyakannya drone yang akan pergi. So pada masa akan datanglah penangan Suhaimi, adakah drone ini mampu dicipta oleh saintis kita tempatan ataupun kita masih lagi boleh jadikan dia sebagai satu AI yang boleh membantu kita? Bagi saya memang dia sekarang ni dah dikawal oleh AI, sebab yang kita guna autonomous ni memang kita dah bagi tahu apa yang perlu dia buat. Dia bukan fully AI, kita masih lagi beri arahan, tapi dia ada sifat-sifat AI di mana dia boleh tahu ada halangan, dia boleh decide matematik dia boleh decide halangan apa perlu dia buat. Jadi dia ada ciri sedikit AI kat situ. Tapi bila masa akan datang tu memang kita dah fully sebenarnya, kita just beritahu je, robot saya nak awak hantar sini ke sini, apa-apa yang berlaku awak handle sendiri. Mungkin kita boleh sampai tahap tu. Mungkinlah, saya rasa tak mustahil benda tu. You tahu tak sensor jenis apa yang guna pakai dalam konsep autonomous bagi AI, bagi drone ni? Adakah gunakan yang pertama sonar. Yang tu yang basic, sonar. Lepas tu IR, kita ada barometer yang boleh detect ketinggian. Dan kita ada satu lagi GPS yang boleh lock dia punya kedudukan lah. Tapi untuk yang fully AI, dia akan menggunakan kamera. Kamera tu dia boleh tengok apa sekeliling dia boleh analyze. Okey, dia tahu ni pokok, ni manusia, ni haiwan. Yang tu AI fully lah. Maknanya setakat ni drone yang saya guna ni, dia tak menggunakan kamera. Dia menggunakan GPS, barometer dan juga sonar sahaja. Yang tu saja. Yang tu dia macam pasif lah. Bila ada halangan, dia ada action dia. Tapi kalau yang fully tu dia menggunakan kamera lah. Okay, last question daripada saya, Cik Suhaimi. Bahagian mana dalam bidang inovasi dekat drone yang boleh kita modifikasi dan kita boleh jadikan dia ciptaan kita? Part mana yang you boleh? Yang mungkin boleh adalah dari segi yang tadi dah sebut AI tu. Dia boleh recognize. Dia boleh recognize jam. Contoh kita nak buat satu bukan kajian, kita nak arahkan drone tu, dia nak meracun rumput di sawah padi. Jadi dia kena tahu mana sawah padi, mana hutan. Jadi yang tu yang pertama yang kita nampak boleh buat lah. Kita ada kamera, kita boleh detect. Okey, ini kawasan sawah padi, sana kawasan hutan. Jadi dia hanya meracun di kawasan sawah padi saja. Macam tu saya nampak. Okey, terima kasih Cik Suhaimi. Terima kasih. Dapat ilmu baru hari ni. So, good luck. Okay, terima kasih Cik Suhaimi daripada Terengganu. Satu pembentangan yang baik. So banyak belajar pasal drone hari ni. Okey, tanpa membuang masa, kita menjemput Puan Nur Hafizah binti Ismail yang paling jauh Kuching Sarawak dengan tajuk Prototype Piezoelectric Flow and Solar for Energy Harvesting. Dipersilakan Puan Nur Hafizah. Terima kasih kepada TS Muhammad Zaiham. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada rakan-rakan panel, kepada moderator dan juga kepada
panel kita, rakan-rakan panel, rakan-rakan presenter dengan terutamanya kepada Dr. Halim. Sekejap saya nak share saya punya slide. Wano tak ada sound. Oh, sorry. Tak ada sound eh? Tak ada sound. Boleh dengar ke, Doktor? Tak ada Puan. Tak ada juga. Cuba run dulu dia punya video, tak keluar suara lagi. Tak dengar, Doktor. Tak dengar eh? Tak ada tu. Utilize alternative form of Ada Puan. Oh, ada eh? Ada. Okay. Saya start dari mula, Doktor. and greeting to all. Silakan. My name is Nur Hafiza Ismail from Politeknik Kuching, Sarawak. Today, I want to present one of my project that I named it as prototype piezoelectric floor and solar for energy harvesting. This project to come with idea that is fabrication of kinetic and solar energy harvester that can harvest two different energy. This project is to achieve the efficiency of renewable energy harvesting and to overcome the problem with current renewable energy. Solar energy system can replace the use of energy by using solar panel installed for the process of absorbing light from the sun, which then transform the energy into electricity. Meanwhile, power source to generate electricity to process of harvesting energy using vibration or footfall, which is kinetic energy, is known as piezoelectric. This project is fabrication for our Sustainable Development Goal (SDG) is affordable and clean energy. SDG, which is to transform our world to enjoy the health, justice, and prosperity. Problem statement of this project come to need utilize alternative form of energy in order to keep cost lower. A dramatic consumption of energy supply is high demand for the daily use, and in our daily life, thing that we usually do is working without we know is dynamic compression is very useful to use. The objective of this project is to fabricate a prototype to produce energy from piezoelectric. To fabricate a prototype to produce energy
from solar system, and to harvest the energy from solar and vibration of motion. And the last one is to analyze kinetic and solar energy harvesting. The scope and limitation of this project is using an acrylic sheet as the tile that has tensile strength of 10,000 psi, using a piezoelectric ceramic or disc that can generate around 10 milliwatt to 100 milliwatt of energy, and using the solar panel that can generate around 0.06 watt to 4 watt of energy. The significance of this project are to help to conserve the electrical energy on roadway, in dark area, and also in playground. Reducing the usage of electricity from local power station, harvested energy can be helped to solve the global energy challenge without depleting natural resource. Also extend the battery life or enable battery less operation of some application, and potential to address the issue of climate change by reducing greenhouse gas emission and fossil fuel consumption. In order to pick the best design, a few different sketches were done of the possible design for this project. Then the design idea was sketched in orthographic view with dimension, and use Autodesk Inventor to simulation. The final drawing of this project to be composed from the side view, front view, top view, and isometric view. The purpose of circuit drawing is used to capture indicators such as LED light blinking when having vibration. The fabrication technique is use welding, cutting, and also pre-testing. We also make pre-survey questionnaire towards students in hostel Politeknik Kuching, Sarawak, and we got 22 respondents. About 72.7 students agree that this prototype suitable use and install in hostel hallway. That's the conclusion. From the observation of this project build, energy has created by testing the result using multimeter and indicator LED blinking. As for the piezoelectric generator part, it can produce between 1.8 watt and 3 until 3.3 watt per one step. Meanwhile, the solar energy generator part energy can produce an average of 6 watt per solar panel. The final design does achieve an efficiency of renewable energy harvesting to overcome the problem with current renewable energy harvested is fulfilled, and engineering goal of generating electricity self-sufficient to affordable and clean energy. That's all from me. Thank you. Terima kasih Puan. Silakan Doktor. Ya. Beradab betul. Dong Hafizah present. Bano nak tanya, dah copyright ke, dah patent ke belum idea ni? Belum lagi Doktor. Actually saya bukan daripada background elektrik. Saya daripada mechanical. Mechanical dia boleh semua dia cover. Mechanical ni satu benda itulah. yang survival So dekat sini you punya idea ni macam mana wujudnya idea ni you boleh jadikan sebagai piezoelectric ni one part of your alternative to generate power.
berdasarkan pengalaman idea ni macam mana muncul? First idea tu muncul di masa kami ada buat satu program untuk waktu malam lah, program dari institusi yang melibatkan pelajar-pelajar asrama. Jadi laluan pelajar asrama tu ke tempat tempat program tu dekat dewan tu dia gelap. Laluan dia tu gelap lah. Jadi saya rasa why not kita buat macam tercetusnya idea daripada situlah. Kalau kiranya laluan itu boleh menghasilkan cahaya bila ada detapan kaki ataupun footprint lah. And then daripada itu saya cuba cari, cuba research apa benda yang perlu kita pakai. And then kebetulan juga masa tu ada member pernah suggestkan lah kalau pakai piezoelectric mungkin boleh dapat mengharvestkan tenaga. Mengharvestkan tenaga. And solar itu adalah tambahan daripada saya sendirilah. Macam mana pasang solar tu? Dia disambungkan direct kepada piezo ataupun dia terus sambung pada bateri? Solar tu dia sambung pada ada dia tak sambung pada piezo, dia ada 1 liter tu kita letak sambung pada bateri lah doktor. Solar tu tak asing, solar tu tak sekali dengan piezo. Piezo tu asing daripada kiranya hasil daripada detapan ataupun vibration daripada kinetic energy lah. Solar tu daripada solar sendirilah. Daripada pencahayaan matahari. Okay, nak tanya. Tadi dalam presentation you ada mention about cost of development for each piezo electric, satu daripada perkara yang you concernkan dalam inovasi ni. So berapa cost yang you guna pakai untuk develop satu piezo electric dalam projek ni? Around 250. Satu saiz dia berapa? 1 meter ke? 1 meter ke 1 kaki? Saiz dia lebih kurang 1 kaki setengah. Dia lebih kurang dia kecil je, lebih kurang 1 tile tile lah, 1 kaki lebih sikit. So RM200? 200 ke 300 saya lupa. Lebih kurang sebab kita ada beli barang and then ada yang tak pakai. Ada yang kita pakai menggunakan lebihan besi frame yang kita buat tu kita ambil daripada bahan yang dah dipakai, sudah yang dah pakai lah. Jadi ada lebihan tu so kita pakai lah. So cuba jawab soalan ni Jika sekiranya you produce 1.5 ataupun 1 kaki setengah size of piezoelectric dihasilkan dengan kos RM200. Okay, so dalam kadar satu size tu you tadi dari berapa volt you generate power. So dengan kadaran keluasan satu jalan kaki tu mungkin dalam 5 kaki hingga dalam 5 hingga ke 10 kaki kan? Mungkin lebih. So dah jadi kalau 10 pun kalau kita darabkan dengan 200 dah berapa ribu? 2,000 lebih. So macam mana, kat mana efektifnya untuk jadikan dia harvest untuk energy dengan idea yang ada berdasarkan kalau kita comparekan dengan bayaran bil semasa kepada grid lebih murah. Actually benda tu saya ada fikir juga benda tu. Kalau ikutkan memang ada satu costing jugalah. Tapi dia konsep dia more kepada menarik, benda tu menarik pengguna. Jadi sebab benda tu akan selain daripada penggunaan solar pun kita boleh menghasilkan tenaga dengan detapan kaki itulah. Tapi betul lah kalau ikutkan memang akan costing sikit lah bila kita darabkan dengan kaki persegi itu. Tapi di sini mungkin sebab prototype yang saya lakukan tu saya guna barang macam beli barang yang banyak sebenarnya. Saya beli barang yang banyak dengan kos tu. Jadi saya nak cut cost tu macam macam nak cut cost macam ada
saya tak mana nak kurangkan harga. Kalau ikutkan semua total cost yang kita guna adalah within 200 dengan 300 untuk beli semua barang-barang tu. And then ada yang saya beli untuk saya testing. Dan tak jadi. Dia saya buat lagi. Kalau ikutkan kalau actually lah kalau betul kita nak apply benda ni mungkin bawah pada 100 lah. Selain daripada kalau kita menggunakan bil elektrik yang semasa, dia tidak menarik. Dia just plain macam biasa. So yang ini kita juga fokuskan kepada benda yang menarik lah. Satu inovasi lah saya untuk benda ni. Okay, bagus. Dia jawab selamat. Sebenarnya itu trik soalan ya. Jika sekiranya untuk semua juga ini share kongsi ya. Kalau sekira ada soalan yang bentuk macam tu, sebenarnya nak mengujikan kat mana you nak defend. Adakah anda mengaku kalah ataupun anda nak defend dengan idea anda. So bagus Nafiza, you defend you punya idea. So dari segi perspektif ni, mana-mana juga kalau kita nampak weakness tu, kita cuba cover dengan yang positif dia. So yang paling penting kat sini adalah inovasi tu, kreativiti untuk producekan satu produk inovasi. So yang you kena pertahankan lah. So dalam mereka bentuk ni, bahagian mana yang paling sukar untuk you develop? Komponen mana? Dia sebenarnya untuk kita kejap doktor sekejap. Minum lah. Puasa pula tu. Kena tekak. Dia sebenarnya yang paling sukar untuk saya develop benda ni pada pemasangan center lever beam dengan piezoelektrik tu. Dia kita nak pasang tu macam ada sedikit kesukaran lah sebab bila pemasangan tu kita test tak jadi, dan benda tu kita nak adjust dia jadi macam ada satu gangguan, and then benda tu patah. Benda tu rosak, jadi itulah terpaksa saya menggunakan pembaris masa tu untuk ganti. Yang punca tak jadi tu kenapa? Saya nak tahu sebab kita dalam bidang engineering, sains, kita belajar daripada kegagalan. So satu benda yang tak jadi tu sebab apa? Punca apa? Pemasangan lah doktor. Pemasangan memang masa tu memang nak cepat. Jadi masa kita testing tu okey, sebelum tu okey. Bila dah banyak kali testing macam banyak benda yang berlaku, banyak macam ada satu benda yang tak okey, and then pada satu je pada circuit tu juga kita soldering tu tak kuat lah masa kita buat soldering tu. Jadi bila ada satu kerosakan, jadi kita nak buka balik tu, nak pasang balik tu jadi satu masalah. So kalau tengok aplikasi produk ni, dia satu benda yang heavy duty, betul tak? Betul. Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang yang berlari, ada yang berjalan, ada yang so satu produk perlu dia dari segi kekuatan tu dia kena betul lulus lah dari segi perspektif heavy duty tu kat situ kan. Boleh guna pakai tak kat tempat-tempat lain, dan paling terbaik sekali rasa kat mana? Yang paling terbaik sebenarnya dekat playground sebenarnya. Dekat playground waktu malam kan. Dengan tempat yang macam kalau ada satu festival api, festival cahaya pun boleh diaplikasikan kat situ. Taman-taman lah. Tempat taman-taman untuk orang lepak malam-malam kan. Ada setengah bandar kan, dia ada satu taman untuk kita release duduk bersama family waktu hujung minggu. So bolehlah anak-anak main kat situ. Bila dia budak-budak kan, dia akan attract benda tu. Bila dia berlari melompat atas tu, dia akan keluar cahaya, jadi macam benda tu seronok lah untuk anak-anak bermain. Okay, last question. Apa signifikannya kajian ni terhadap inovasi dan kreatif dalam untuk conference ni? Kepentingan dia dari segi SDG lah sebenarnya. SDG berapa tu? SDG berapa tu?
Mesti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang berapa? Fiza ada sebut SDG kan? So saya terfikir SDG berapa? Dalam apa yang sustainable untuk alamak doktor lupa dah pula. SDG 7 Sedih tujuh. Okay. Okay, terima kasih. Itu saja satu inovatif yang kreatif. Tapi dari segi perspektif kekuatan teoretikal konsep tu perlu lagi kan macam mana you nak tonjolkan produk tadi tu boleh berdaya saing dari segi perspektif persekitaran yang ada kan. Inovatif tu kita kena suntikkan satu elemen yang orang kata wow. Yang itulah satu idea yang perlu Fiza tonjolkan. Dia dah ada elemen tu dari segi perspektif tu, dari segi drawing design yang sedang saya nampak dalam paper tu sangat menarik kan. Cuma perincikan lagi satu part yang baharu dari segi perspektif inovatif tu. So you akan capai lah itu 100% dari segi perspektif creativity. Kalau macam mana tanya Dr. Fiza? Doktor lah saya sebut tu kan. Sebut lagi sambunglah PhD. Sasul doa. Okey. Terima kasih atas pembentangan. Terima kasih doktor. Terima kasih. Terima kasih Puan Nur Hafizah. Okey, tanpa buang masa saya menjemput Dr. Fizatul Aini Patakur dengan tajuk Laboratories Access Management System Using a One-Stop Center Keybox with RFID Technology dari Halim Melaka. Silakan doktor. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan suara saya? Dengan Yang dihormati panel Dr. Halim dan juga moderator TS Muhammad Zaiham dan juga rakan-rakan. TS Muhammad Zaiham, boleh saya minta saya tak tahu nak kata excuse ke apa. Saya punya video it's directly relate kepada produk. So it's not actually my presentation related ni. Boleh saya buat presentation real time? Boleh je, tak masalah. Boleh je ya. Nanti yang produk tu saya akan tunjukkan di hujung nanti. Boleh ya? Doktor ada 10 minit, jangan risau. Okay, 10 minit. Thank you very much. Saya sangat takut bila saya tengok semua orang ada ni. Saya punya YouTube tu hanya showing the product, not showing the presentation, myself doing presentation. So saya akan buat kat sini. Saya tutup video jap untuk saya share. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rakan-rakan semua, hari ini I want to share about my research regarding laboratory access management system using a one-stop center key box with RF technology. Basically, this is my research with my team. I'm Fizatul Aini binti Patakur, Zulisham Saleh, and two of my students. Basically, there's 5 of my students, but different students contribute to different parts. So this student contribute to this part. Okay, my student Muhammad Nazirul Akmal and also Muhammad Wazirul Amal based on their final year project student. So as an introduction, based on the topic, what is it? It is actually, I want to create a one-stop center key box with RFID technology that manage laboratory access. So as we know that in Politeknik and other, we say that educational institution, there's so many laboratories. We deal with so many laboratories, but currently this is what we have facing. Is actually currently in the electrical engineering department in Politeknik Limau, laboratory access employ traditional access management system. So the means of traditional method that we have one we have one box that where we put all the lab keys inside that. So we just take the key. Anyone can take the key actually. there's no authorized person can take the key, so anyone can take the key. So basically, there is no safeguard there. So we can see that the current framework is lack of automation. There's no automation. It just kunci and we can take anytime.
and relying traditional key management method may pose to challenge in terms of security and operational efficiency. Biasanya what we face is we just highlight in the WhatsApp group who's taken this lab keys. So this is obvious. It is actually our problem faced by our institution. So we actually lack of advanced identification technology. So we don't know who taken the key. We don't know how the duration they're taking the key. So this can lead to vulnerability regarding unauthorized access and slower response time, meaning that someone maybe take the key, go back home, and then not return the key until the next morning. So this is actually the thing is always happen, and we face this problem in Politeknik Merlimau. I think that another institution also face the similar problem. So security vulnerability arise due to the use of traditional key management method, which heighten the potential for unauthorized access and compromise to overall security. And it also will affect the inefficiency. The use of manual access control process is quite time consuming. Sometimes the user that taken the key not what we say that not write down at the logbook, sort of like that. Okay, so based on this challenge, addressing current challenge, this project seamlessly integrate. So this project we will integrate RFID technology, IoT connectivity, which is we use Telegram as a method to communicate who's taking the key and who's returned the key and who is over time limit duration that given. So to overcome the deficiency found in existing solution. So this solution is a very simple solution. So it's not really big. The idea is big, but we reduce it to the very minimum solution. So, but it can solve the problem. So because it is a finally project student, so the constraint is budget and time frame and many more. So many research based on literature review, many research have examined access control system designed for various use. So however, when we find out, most of these studies are only conceptual or prototype only. So most of them is prototype only. Sometimes they do based on the research by Edwan and Shahin, design NFC-based key management system for university lab and room. The study showed that the creation of the mobile app accessibility, they have GUI and mobile apps. However, the research has been tested on a small prototype. So the idea is there, but it's not really tested in the real environment. Okay. So there's also a study by Harris that use RFID and Arduino Wemos Mega use developed key storage system. However, the report doesn't say how many keys that the system can control. So we don't know how is actually the project, how big is the project. So a recent study, designed a system to manage 8 keys. So it's limited for 8 keys, especially for student access and return laboratory keys. Specifically, the system send notification to the administrator using smartphone via texting, meaning that it's using SMS. Okay. So based on this idea and this concept, the design of the project we say is Laboratory Access Management System is LAMS, was initiated following comprehensive analysis based on challenge faced by our department. So the key component of LAM is including one-stop center key box. So we designed one-stop center key box, electronic locking mechanism, which is used magnetic lower door, and RFID technology credential for each lecturer that want to use to take the key was specifically designed to ensure their seamless integration and functionality. So this is the methodology. This is the phase that we have to we done during this research. So we do the system design. So plan lamps layout component, determine hardware requirement,
and we also what we call discuss with the department what is actually they want from the system. So after that, we programming the system use Arduino Mega for 32 lab key. And we do the ESP configuration for setup Wi-Fi to Telegram. However, this is the Telegram only give to the one administration that is all the return and taken key will appear on Telegram, administrator at Telegram. So we test and optimize the system. We test about 1 week and 2 weeks, and we look what is actually happen in real environment, and we give training to the lecturer. So this is a real we use actually sampai sekarang kita dah guna benda ni, guna pakai lah. So this is the general architecture of lamp. So we have power supply. So each 32 key is actually attached with limit switch. So this limit switch is a sensor that give information to Arduino Mega whether we taken the key or we return the key. Okay, so it will communicate with Node MCU and given the information to mobile phone admin based on Telegram application. So this is RFID tag will enable based on RFID tag given to the RFID reader and give permission to the only authorized RFID tag. So when the authorized RFID tag is detect, the electromagnetic lock of the key box will open and it will appear on the LCD screen that access is granted. So the buzzer is operates in two conditions. So the first is when the RFID tag is not recognized, the buzzer will operate. Okay, the second is when the two keys is taken. So this system is designed one ID, so meaning that one touch of ID, one key taken. So when the lecturer want to take more than one key, they must tag one another time. That is the scope of the research. Okay. So basically, this is the operation. So users scan the RFID card. So is it the authorized? If no, if yes, electromagnetic door will open and the LCD will appear as granted. So the key movement is detected by the sensor, whether it is taken or is written. When it is taken, it will notify to the Telegram apps, user and key. Who is the user based on the ID and what key they taken. So we set the limit, the time duration, the maximum time is 3 hours for lab to be used. If it is more than 3 hours, exceed 3 hours, notify to Telegram. So it is not, so it is actually the key return and notify to user Telegram. So and after the return key, user must close the electromagnetic door properly. So this is actually the flow chart of the operation of the system. So this is the real world implementation of lamps. Besarnya, it's actually very big, and not really big. It's about 1.5 times 1.2 meter. So this is the key box, overall key box. So in here, so this is electromagnetic key locks. Okay, and this is this is where we put the controller box. This is LCD display. This is RFID card, and this is the user manual. We put it. So this is the closed door view, and this is open door view. So this is all we put all the controller here. Okay. So this since it is actually a real product, so we conduct a testing based on the functionality, security, notification system, and
a redundancy. So this is we do in real time about 2 weeks. We test, ada memo untuk secara dan sebagainya. So untuk functionality test, we test authorization and key return, confirm user ability to key return, the Telegram will detect. So security testing, unauthorized access, attempt unauthorized access using incorrect RFID. So what happened? So buzzer functionality daripada situ. So notification system testing is timeliness. We verify timely notification for key action, mobile apps integration, test Telegram apps ability to receive and display notification. Administrative notification, confirm that the system administrator receive timely update. So kita tak nak admin terima update terlambat lah. So redundancy testing, failure scenario, simulate system component failure to ensure redundancy mechanism works. So the streamline of the implementation, it is actually 50 RFID for 50 lecturer at Jabatan Kesejahteraan Literate. Card are labeled sequentially. So the card is labeled from 01 to 50. So many our lecturer also ask why we not put in name. The ID is name. So basically it's for easier for us for kalau ada staff yang berpindah dan sebagainya, so kita tak perlu reprogram dan sebagainya lah. So kita kenal pasti the RFD is labeled from 01 to 50. So we already know the administrator will know who is pemegang 01, who is pemegang card 02. So the numerical labeling system is deliberately designed to accommodate any future change in user laboratory, simplifying the management of the LAM process. So this is the result from the test, access authorization. So we have successfully all the result from the test, key return, unauthorized access, buzzer functionality, timeliness, mobile apps, integration, administrative notification, and failure scenario. So this is notification view from the Telegram app. So we can see here. So the ID card 1 is successfully put storage key ID 2. So this is the ID of the card. This is ID of the lab. So the lab also we put in an ID number. So the administrator know what is lab 2. Okay. So we already know in the key label also. So as a conclusion, the successful development of laboratory access management system (LAMS) in electrical engineering department at Politeknik Port Dickson is noteworthy achievement enhancing laboratory access control and key management. Comprehensive testing has been confirmed that LAMP is capable of effectively resolving the challenge often associated with conventional key management system. This work has presented through examination of the design, effectively implementation of LAMP, emphasizing the capacity to transform laboratory access control. In future, maybe we want to do some research based on user acceptance technology adoption in order to continuously enhance this program in this area. And for panel information for this research, saya kembangkan untuk permohonan TAIGS, which is TVET Apply Innovation Research Grant. So this is kita dapat anugerah khas untuk projek, anugerah ketua jabatan. So ini adalah copyright untuk coding laboratory access management dan ini memo untuk serahan kad RFID. So majlis ini melibatkan sesi serahan kad RFID, penerangan berkaitan sistem serta uji lari bagi memastikan keberkesanan kelancaran sistem ini yang telah dibangunkan dan di persekitaran yang sebenar. So itu saja dan saya nak share tentang video sekejap ya. Boleh dengar tak? Yo. How to escape this? Okay. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Projek yang kami laksanakan ini terdiri daripada 5 pelajar dan setiap pelajar mempunyai setiap peranan penting untuk laksanakan projek ini. Yang pertama, LCD display. Display ini berkait rapat dengan teknologi RFID. Paparan pertama yang dipaparkan ialah scan your card to open the lock.
Paparan kedua akan bertukar sebaik sahaja RFID reader mendapat signal yang berdaftar. Yang kedua, teknologi RFID. Teknologi RFID ini pula berkait bersama magnetic lock. Magnetic lock ini akan terbuka apabila RFID reader mendapat signal yang berdaftar daripada RFID card. Seterusnya, down limit switch. Switch ini berkait rapat bersama Internet of Things dan buzzer. Terdapat 32 switch yang digunakan oleh projek ini. Setiap satu switch dilabelkan sebagai bilik makmal yang terdapat di Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Di bahagian IoT, jika kita mengambil satu kunci seperti di dalam video, notifikasi akan dihantar kepada Telegram admin mengatakan bahawa ID card 49 carry off KID 24. Sama juga apabila mahu memulangkan kunci kembali. Notifikasi akan dihantar kepada Telegram admin mengatakan bahawa ID card 49 successful pull KID 24. Di bahagian buzzer pula, buzzer akan berbunyi apabila dua kunci diambil dalam satu masa yang sama. Fungsi yang lain, buzzer ini akan berbunyi jika didapati bahawa kad yang diguna pakai tidak berdaftar. Sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Okey, itu saja daripada saya. Okey, terima kasih Dr. Faizatul. Sangat menarik, inovatif ni. Dah dipakai untuk satu Malaysia ke Politeknik? Kita belum sebab tu saya apply grant supaya benda ni kalau mungkin Dr. Halim tak pasti sekarang di luar kan, tapi sekarang kalau di Politeknik sekarang kita ada 3 grant. So kita ada TARGS Apply Research, so kita ada TAIGS Innovation Research. So saya apply this project tapi kita advancekan lah, not only this one, kita advancekan based on mobile apps dan sebagainya. So kita ada dashboard dan sebagainya. Saya tengah apply lah. Kalau Dr. Halim as a panel nanti boleh ni lah. Boleh suggest lah. Alright. So ada persoalan saya kat sini. Jika sekiranya dalam satu masa ada dua ID card buka sensor kan untuk repeat tu, bermakna tadi kalau satu ID card kalau ambil dua kunci dia akan alarm. Betul tidak? Ada alarm tapi dia boleh ambil 2 kali, dia kena tag lagi dia ambil. So kita ID satu-satu. So there's no problem. The thing is they must tag once again. So ada berlaku tak jika sekiranya kita tertukar kunci? Kunci A kita letak ke B, B dah ke C. Ada tak satu sensor ataupun indikator yang sangat-sangat acuh pada sensor pada kunci ataupun pada berat kunci? Kita tak ada sensor pada kunci. That is the limitation of the product lah. So kita tak ada sensor pada kunci, kita tak tahu, sebab sekarang ni kalau kita tengok di Shopee, benda tu senang aja, easily get. We can buy, so we tag dekat key tu, kita tahu where's the location of the key. It's easy. But now I want to solve the real problem, which is kita tak tahu who is taking the key. Okay. Dan the best thing is we can notify the admin lah, but now we notify the admin. So kita tahu katalah ID 02 Fizatul Aini tak return lagi the key. So admin boleh bagi tahu ni 02 ID 02 tak return lagi key. So kita boleh return back. So kita bagi pendapat saya kita cuba selesaikan masalah from the beginning lah. Okay, berdasarkan pengalaman saya dululah setiap bengkel dan makmal dia ada penyelia dia sendiri. Dan boleh katakan almost 24 hours dia akan duduk di makmal sebab dia akan urus selia dari segi kemasukan pelajar, peralatan, harta aset, semua everything. So dari si justifikasi bilik yang macam mana yang nak boleh tersenarai dalam kumpulan untuk masuk dalam sistem. Saya bagi tahu condition sebenar di Politeknik since I have been 22 years in Politeknik. So I'm working in Politeknik. So basically there's no technician that kita letak dalam setiap lab. Boleh tanya pesara lain, betul tak Cik Zaiham? Tak ada. So basically on ICrIPE
betul. Saya cakap benda sebenar lah, tak tahu recorded ke tak. So memang ada technician, pembantu, jurutera, tapi kita letak dalam jabatan khusus analitik macam saya ada 50 staff, kita ada more than 32 lab, we only have 2 technician, 2 pembantu jurutera. So this is the thing that we face. So lagi satu saya nak tanya Dr. Halim lah, rather than Dr. Halim tanya saya. Saya nak tanya Dr. Halim. Okay. One of saya punya manuskrip ni yang lain okay. So all is quite good marks. Tetapi mungkin Dr. Halim, saya tak tahu Dr. Halim dapat tak saya punya full paper. So he mentioned that the reference is sufficient. So however, additional reference are needed for the statement of the main problem of development of the innovation. So my problem is a real problem faced by lecturer. There is no paper related that electrical engineering department have this sort of problem. There is no paper mentioned about that. So how it's actually I want to write based on my problem statement based on the actual problem happened in my department. Boleh Dr. Halim explain sikit? Sebab there is no document mention that there is a problem regarding this matter. But actually it's a big problem. So there's no paper explaining about that because we want to solve real problem. Alright, that's good. Kita ada dua perspektif ya. Satu perspektif we need to generate the idea, right? Yes. And then come up the innovations. So this is the first step we need to think about how quality we are, our idea and our concept we need to propose and then to build up. So another part we need to focus for commercialize, right? Yes. So for the commercialize meaning that if we produce the one idea, we concept, is it suitable to us to apply for others applications? So this is one part of the requirement to fulfill the IPO. IPO kita tahu kan pendaftaran harta intelek, kepasaran, keluasan kebolehpasaran produk. That's why some issue from your part, from another part, is it possible to us to merge, to blend together? So if you are thinking about kebolehpasaran tu lebih mudah untuk katakan apply kepada keperluan-keperluan lain, alright. So itu lebih kepasaran dia lebih luas, the value added for this idea creative is very boom, right? So yeah, our base your issue mungkin berlaku di Politeknik doktor. So di situ mungkin dulu kita tahu you ada a lot of the lab and the workshop. So there's only 3 PIC person to in charge all that one. So quite difficult to them to monitoring the concept, right? Monitoring and then control the asset. So before that, some of the dalam 52 tu sebenarnya kalau kita tengok dari segi perspektif ketaburan pensyarah-pensyarah yang tinggal, mungkin dia ada ditempatkan di lokasi di makmal untuk ketempatannya, takkan semua duduk dalam office yang sama kan. Itu satu lagi, kalau jika sekiranya projek ini dah beri successful dari segi perspektif innovation dan register as copyright, so potential tu dia boleh dikomersialkan lagi jika sekiranya you apply grant. So grant di situ dia akan nampak kebolehpasaran you ke mana. So you kena ada satu konsep inovasi yang fleksibel yang boleh diguna pakai jika sekiranya digunakan kepada idea yang baru. So part mana yang you boleh manipulasi ataupun modification for the part of you part in your novelty, especially in your unique part, meaning your idea part can contribute for others application. So maybe you can make it a few modification part in your software, in your program, and then you can gunakan keperluan itu dia makin meluas. Yang itu adalah satu reason, salah satu sebagai satu alasan yang cukup kuat jika sekiranya kita keluarkan satu inovasi yang tidak fokus pada satu isu dan dia boleh dipakai pada keluasan yang lebih luas dan lebih praktikal dikomersialkan. So idea yang Dr. Pri ni sangat menarik kan, sangat menarik, interesting, dan kita tengok juga dia boleh ada ID part. Cuma tadi kalau you boleh solve satu perkara tadilah, kurangkan yang you tap repeat too many time. Itu saja yang saya nampak macam alamak. So kalau you boleh detect pada satu ID,
pada you touch only same person, so the system can counter, the system can analyze who that person will be ambil satu tu, itu lebih harmoni dan itu satu benda yang bagi saya inovasi dah ada kat situ. Kekuatan dia itulah kebolehpasaran. So pandangan saya kalau doktor nak komersialkan lebih jauh, so berdasarkan isu tadi letakkan pada politeknik tadi, politeknik doktor, tetapi kebolehpasaran tu biar meluas supaya orang di luar, investor lebih yakin dari segi perspektif kreativiti dan application dia kepada benda-benda yang lain. Kan tidak semestinya pada lab saja, tapi bagaimana you punya idea tadi dapat diadaptasi. Kemudian saya nak tanya, how strong you are in your system can protect from others hacker or so on? That is my itu adalah soalan yang saya jawab untuk grant saya. So grant memang ada, so dia ada risiko. Risiko kan, so that is the one of the risiko lah, based on katalah kita ada malware dan sebagainya, nanti saya nak buat sistem, itu adalah the things sekarang ni memang tak ada. So sebab kita based on Telegram, kita tak ada database pun, based on sensor direct. So kalau kita nak buat database, so kita boleh projection dan memang yang tu adalah salah satu consideration saya lah. So saya tak tahu lagi how strong the system will be created, tapi that is one of my consideration. Saya nak tanya, the strong ni tadi kat mana? Adakah pada software, pada program ataupun pada tata cara prosedur tadi? Nak kata strong kat mana tu saya tak ada nak kata kat mana-mana, tapi kalau saya nampak pada saya punya programming lah, so dia interconnected antara Arduino Mega, ESP32 dengan banyaknya. Selama ni saya sebelum ni dah ada buat, tapi kita buat dalam 3, 4, tapi now we create for 32 input limit switch sensor and 50 user. So that is the most difficult part, is to integrate the whole system together to realize in the system. Okay, pandangan saya lah last, jika sekiranya nanti ada rezeki dipanggil untuk interview kan semua geran tu ada pitching 15 minute, right? So when I ask you which part in your idea is your strong concept or approach, please you kena highlightkan strong tu kat mana. Jangan sebut kata tak kuat. Why we say like that? You don't have any strong part in your research. Walaupun konsep yang you introduce tadi tu baru peringkat permulaan, you rasa tak need improvement for every time. Tapi you kena stick, itulah kekuatan idea tu. Sebab bila you mention like that, meaning that you confidence your product will be commercialized. So you can convince the examiner, you can convince the investor to trust you, to believe you, and then give that grant to you. So itu satu benda yang inovatif lah. So, terima kasih Dr. Halim. Everything sebab ada pengalaman lah kan, dari segi pitching, jadi penilai. So yang itu confident you are as inventor untuk realizekan you punya inovatif kepada yang mereka komersial yang lebih luas. Right, thank you Dr. Fizatul Tanya. Terima kasih Dr. Halim. Terima kasih doktor. Satu pembentangan yang baik dan juga boleh bagi motivasi kepada kami ni cipta produk-produk baru. Kalau ikutkan memang ramai student yang buat projek yang berdasarkan key management ni. Ya, betul. Tapi tak, macam cakap yang saya pun pernah buat, tapi taklah sebanyak 32 bilik kan. Ya. Itu juga cabaran bagi kami dekat poli-poli yang ada ni lah. Okay, nanti saya boleh jual. Okay. Terima kasih doktor. Okay, baik. Okay, tanpa buang masa, saya jemput pembentang bagi paper yang ke-6 dan ke-7 juga. So, yang dengan tajuknya Performance Analysis of CZTS Thin Film Solar Cell by SCAP. Dijemput Encik Rajendran daripada Politeknik Melaka. Disilakan. Selamat pagi Encik. Terima kasih kepada pengajar majlis. Dan selamat pagi kepada Dr. Halim dan para pembentang sekalian. So pada hari ini, untuk tajuk paper pertama, saya akan bentangkan tentang tajuk iaitu Performance Analysis of CZTS Thin Film Solar Cell by SCAP. So CZTS is copper zinc tin sulfide. Sebelum tu saya lupa share
Share dulu. Okey, sebelum kita pergi lebih dalam tentang tajuk, so source of renewable energy. So the substantial changes in our climate are definitely a good reason to look for alternative resources of energy. Therefore, clean and renewable sources of energy are an excellent choice. They have an ability to fulfill the criteria of clean and sustainable power production. So the figure shown is depict that the projection of total primary energy supply until the year 2100. So among all the renewable energy resources, solar electricity is expected to play the largest role in terms of clean and fossil fuel free energy supply. So also renewable energy resources are those which are naturally occurring and theoretically inexhaustible. In other words, renewable resources of energy are naturally replenished. This energy cannot be exhausted and are continually renewed. So renewable energy potential, the sun is considered as the ultimate source of all energy. It is emitting 23,000 terawatts of solar energy globally, which is much in comparison with the total global energy consumption of 16 terawatt. The renewable energy potential is shown in the picture. If the Rajendran, sorry I disturbed you when you started to present. Is it your on your slide? Is it just now you just fixed the slide, no movement? Is it? I just explained from the slide shown. You just now you mentioned you show us about the title and then you just tell us about the history or the background of that your research paper. Okay. So the sun emits almost of all its radiation energy in a spectrum of wavelength. Each wavelength corresponds to a frequency and specific energy value. The shorter the wavelength, the higher the frequency and the greater of the energy, which is expressed in the electron volt. So we need energy more than in the entire history of a human race. So the figure is shown in the slide shows the world total final consumption by fuel type. This trend of ever increasing consumption of energy is predicted to continue in the coming years. The world energy consumption is rising every day with the growth of development of our civilization. The world energy consumption is rising every day with the growth and development of our civilization. The primary solution to meet this increasing demand of electrical energy has been the use of conventional energy sources, or in other words, burning of fossil fuels, coal, natural gas or oil, or setting up nuclear power plant. However, due to the human-induced depredation of Mother Nature, we need forced to look into other clean, renewable energy sources in order to safeguard the only home that we have ever. Okay, so this is an introduction of a photovoltaic device. So first, I want to explain about the first generation. What is the first generation of the solar cell? So the first generation solar cell are made for semiconductor PN junction consisting of silicon. Silicon have a quite high efficiency, averaging 20%, but very pure silicon is needed, and the price is high compared to the
are the power output. The solar cell manufactured from pure silicon, they have a use efficient as their theoretical efficiency reached to a maximum of 33%. The manufacturing process associated with the production of the first generation solar cell are inherently expensive. Okay, the second generation solar cell are based on reducing the cost of first generation solar cell employing thin film technologies. Okay, this thin film solar cell, which is TFSC, has been regarded as the potential low cost energy, high efficiency solar cell which can replace silicon solar cell in the photovoltaic market. The obvious advantage of the thin film solar cell over the silicon solar cell are low temperature processing technique, low material usage, a variety of deposition process, and its compatibility with low cost substrates. Combining all the mentioned advantage, low cost photovoltaic cells are achievable and suit the criteria for large scale application such as terrestrial deployment. Okay, the third generation solar cell are developed to enhance average electrical performance of second generation technology while maintaining very low production cost. The goals of third generation solar cells research are low cost, ultra high efficiency cells. The goal are to promote thin film solar cell that we use novel approach to obtain efficiency in the range of 30% to 60%. There are few approaches to improve efficiency such as spectrum splitting, modifying the incident spectrum, multiple electropack generation by a single photon and some others. Okay, this is a classification of a solar cell. CIGs based on thin film reached by the commercialization state, but due to the scarcity issue of indium which leads to high material costs, the CIGs-based photovoltaic model cannot meet long-term of large-scale requirement of solar energy harvesting. To overcome this limitation, the photovoltaic research community in the quest for alternative light absorber material which contains cheap and earth abundant constituent. In this scenario, CZTS has emerged as a promising candidate as a light absorber compound semiconductor. CZTS are abundant as an earth crust, hence they are cheap compared to the expensive indium CIG SE. However, CZTS based on solar cell are still under research and development stage and require systematic design research approach to overcome the identified bottleneck while hindering the realization of high efficiency devices. Okay, so this is the parameter of the CSTS thin film solar cell. The conventional structure of CSTS solar cell is shown in the slide for your audience. The generic structure of CSTS solar cell is adapted from the CIG solar cell. Okay, so this is the numerical modeling computer program which is we call as a SCAPS. The SCAPS stands for the solar cell capacitance simulator. It's a computer program which is capable of modeling solar cell physical and electronic structure and numerically solving them to give the performance parameter output in terms of the field factor to identify the field factor, the open circuit voltage, and also the short circuit current. So from these parameters, so we can identify the efficiency of the solar cell itself. This simulator has all the needed algorithm to calculate the basic semiconductor property as well as solving the continuity and the Poisson equation.
It is an interactive and a user-friendly graphical user interface. So for the conclusion from this research, the power conversion efficiency of slim film number cell reported to date is 21% for CDT, 21.7% for CIGS, and 12.6% for the CRTSE. This include the thin film solar cell dependent on CRTS and related material. To critically enhance cell innovation based on sunlight, which use earth complete component has beneficial band hole power, which is range 1 to 1.5 electrovolt band gap. CSTI does not contain toxic component that lead to a solar cell with less ecological damage and minimal effort. CSTS is a direct bandgap semiconductor that can help to create high productivity. Okay, thank you, Doctor. Ini paper satu ke dua-dua paper you dah present ni? Paper satu, Doktor. Okay. Paper satu, dia overall tentang CRTS, performance analysis of CRTS. Paper 2 adalah dia lebih kepada satu analisis kepada MOSE back contact from the CRTS. Okay, dalam performance, boleh saya tanya soalan Ya. So based on that your paper, you say Ataupun saya kena present paper 2 sekali ke? Tak apa, nanti dulu satu-satu, nanti saya takut saya confuse yang mana satu. Okay. So dari segi perspektif your writing, you mentioned that your title performance analysis for the CZTS thin films solar cell by SCAPS, right? So yes, Doctor. which parameter you are focused on that performance analysis? And then what is your procedure the you use? parameter is band gap. Yes. Band gap. Yeah, band gap. Band gap. Yeah, the electron affinity. So band gap. From, Okay, from Mm-hmm. that we can see the gap between the conduction band and also valence band. So when we control the conduction band and valence band, so we can minimize the band gap. So we can see the difference among the band gap from the diagram. What is the size, the minimum band gap or the maximum band gap? The minimum band gap is 1.0 electrovalent, and the maximum is 1.5 electro. 1.5. So which range now that value is very good to achieve the best performance, and then how many percent you are focused on that, how to reduce the band gap? So the best is a 1.5. But so from my second, the simulation from the MO back contact, so which is we get it the higher value of from the simulation for the band gap. Okay, so in your presentation you already mentioned about the costing, all right, the minimum cost. So what is the price or costing to put the minimum, and then what is the high price for the to this project or this area of your study? Costing of manufacturing. Ada tak? Cost kan ada mention tadi kan dalam cost tadi kata expensive, minimum. So when you mention No, the first generation is which is using the silicon. If compared to the CTS, the silicon is a current market, but the cost is expensive. So from the research, we can identify that we can develop this CTS, the thin film solar cell. The solar panel is much cheaper than the first generation, which is using the silicon. Right. So I need to know about your justification when you mentioned
cheaper, high cost. So if you mention cheaper, how cheap? You can mention that value in the RM per product. Yeah, I need to know that. How much? Figures. Satu benda juga so bila bila kita mention dalam satu project, kita cheaper, high cost, so kita kena tahu baseline dia. Kalau cheaper tu berapa? Kalau per product RM10 per maximum RM200, so we can make a comparison the data. So you have the evidence, you have the value to present to us about the value. So as you just mention cheaper, tapi how cheap? Yeah, I agree with your suggestion, Doctor. So I will do the correction and improve. Alright, okay, no problem. So why you choose the thin film? Why you are very interesting to study about thin film? Because this is the current market, which is because nowadays actually I'm interested on the solar system. So from the reading from the solar itself, so I got to the point that many researchers research on this CSDS, the thin film solar cell, which is this material is going to help the solar generation for the market. All right. Okay, I will extend our question to you when you're finished to present to the second paper. Can you present to the second paper? I can, Doctor. Thank you. Okay, yes, good morning everyone. So the second paper is MOS2 layer effect on the charge carrier transport in CSA thin film solar cell by the SCAP. SCAP is a simulator, the solar cell capacity simulator. Okay, maybe I can skip this the CSA thin film solar cell because already explained during our first slide, the first paper. So I will go to the MO back contact layer related. So these the layers of on the CZTS solar cell structure. The MO back contact layer, a layer related issue. The conventional structure of CZTS solar cell device is adapted from the successfully implemented CIG-SE solar cell structure. Hence, almost the key device level development and finding in CZTS have taken place in the form of substrate type structure. During the CIGS absorber layer deposition and solidization process, spontaneously and unintentional formation of MOS2 layer in the order of few tens of nanometer is found and facilitate the formation of ohmic contact. Formation of ohmic contact is very important to reduce the series resistance of any solar cell, which ultimately enhance the device performance. In CZT solar cell, instead of P contact MOSE interface layer, MOS2 layers form in between the interface of ZTS and MO layers. The formation of MOS2 layer has been observed and reported in the literature review. Various research ZTS group through numerous material characterizing techniques. Okay. So this is the CZTS absorber layer related issue. The Mr. Rajan, yes. You punya slide ni dia fix, dia main page dia tak bergerak ke page mana-mana lah Mr. Rajan. Ya. Yeah. Daripada slide yang presentation first paper pun you pada fix pada main page saja, pada page pertama you punya PowerPoint.
Oh ya, tak tahu. Saya dah pergi slide yang tu. Tak apa, saya share balik. Betul doktor pun sama doktor. Sama-sama. Tak apalah, you present je. Saya dah baca paper you tadi. So just you move on. Mana yang boleh. Sebab paper 1 dengan paper 2 ni tak jauh beza kan, konten ada konten yang sama. Ya doktor. Okey, teruskan je. Alright. So this is the numerical modeling computer program SCAP. So which is we using the solar cell capacitance simulator. SCAP is computer program which is capable of modeling solar cell physical and electronic structure and numerically solving them to give the performance parameter output in terms of to identify the fill factor, the open circuit voltage, and also the short circuit current to identify the efficiency. This simulator has all the needed algorithm to calculate the basic semiconductor. Okay, so this is a device simulation. In this study, SCAP used as a tool to define the effort of MOS2 layer formation in CTS thin film solar cell. All the material parameters into SCAP for all the analysis aspect changes in value of efficiency to identify the VOC, JSC, and also the fill factor. Okay. So this is the result and also discussion from the simulation. The band profile of a MOS2 CSTS structure is shown. Its analysis in order to reveal the metal semiconductor properties. Type of contact of both MOS2 structure are found to be unaffected with the variation in MOS2 doping level due to MOS2 energy band structure which lie below the Fermi level. Hence, due to the first condition, the layer always forming contact with the MO. Meanwhile, MOS2 layer always forms rectifying contact with MO. From the result, the effect of N-type MOS2 layer, which is assumed difference in between the CSTS and also MO layer, has been studied by analysis. Okay, thank you, Doctor. So this is the spectrum diagram, and this is the result we got from the SCAP simulator. So from the result, so we can do some conclusion. Dah. Yes, Doctor. Okay. Saya nak tanya, generally you buat research ni, adakah you masuk lab ataupun you just 100% focus on that your simulation? From simulation, Doctor. Simulation saja. Maknanya lab skill tak buat lagi lah. Belum lagi, Doctor. So macam mana you gunakan parameter untuk masukkan dalam SCAP punya software? Apakah main parameter yang diguna pakai dalam menganalisis sesuatu prestasi ataupun performance? Main parameter is a conduction, is relative permittivity, electron band mobility, hole band mobility, and then the band gap also, Doctor. So this is the parameter. So boleh masukkan, boleh tunjukkan dekat slide yang nombor 6. Yes, Doctor. Okay. Numerical modeling computer program, SCAP kan, kat sini kan. So based on that parameter, which parameter you can make it adjustment ataupun modification. So part mana yang kebanyakan researcher focus to make it improvement, which parameter we are available to concerns about to increase or the novelty of that innovation, this research. So dalam parameter mana yang available, mana yang boleh guna pakai untuk ditambah baik nilai dari segi perspektif apa? Yang tu Doktor, yang tu kita kena dalam kalau Doktor tengok dalam slide 6 ni, yang paparan boleh boleh tak you resizekan dia punya screenshot tu, besarkan lagi. Buat sampai lagi besar, sampai satu slide. Okey. Okay. Boleh Doktor. Okay. Kita akan masuk dalam load action and dalam list ni, ataupun saya satu lagi ada, saya boleh tunjuk tak Doktor?
Tak apa, sini cukup. Just explain saja sebab saya nak tahu how deep you understand about this kan. So kita akan dalam load action list ni kita akan masuk dalam ni. Lepas tu dalam tu kita boleh tengok dia punya layer of CTS layer ni. So dalam tu layer yang standard layer tu kita akan masuk ke parameter yang standard tu. Lepas tu kita boleh create satu lagi macam contohnya dalam ini adalah back context CTS layer kepada MO. So MO adalah di bawah CTS layer. So yang tu kita akan create satu lagi layer baru. Lepas tu dalam layer baru tu kita akan letakkan parameter baru. Lepas tu baru kita akan simulink. Lepas tu kita boleh tengok kita akan runkan simulation ni, baru kita akan nampak dia punya parameter sebagai open circuit voltage ataupun short circuit current ataupun efficiency, dia punya waveform semua tu di the next screen. Okay. Good. Berapa sekarang pencapaian terbaik dalam sistem ni dan berapa layer yang diguna pakai? Setakat ni yang dalam CTS dalam filem ni literature review dia punya efficiency dalam 9.2% Doktor. 9.2%. So berapa layer? Dalam 6 layer. 6 layer. Yeah. So maknanya the innovation is layer number 6, right? It is in between of the CTS layer. So we're going to identify for the MO. So that's why in the research we're using the MOSE. If MOSE is the result is not to improve the efficiency of the thin film solar cell, so we can we can do the analysis or research on the MOX. It's another layer we can include in the back contact of the CTS. Okay, dalam software ni, SCAP ni, sebab saya tahu dasarkan apa yang you tulis, bermakna SCAP ni is your tool, right? Yes, to estimate your simulation. I'm sure you're very familiar with that software. So I need to know about dia punya gap ketepatan data simulation ni dari segi dengan actual, berapa peratus dia punya performance yang you boleh jadikan sandaran untuk you kata your result of this simulation is more accurate. Because sebelum ni biasa orang sebelum ni researcher gunakan AMPS is simulator. AMPS is the analysis of microelectronic photon electron structure. If compared to the AMPS, so this SCAP is almost much better from the analysis of the research, from the literature studies, which is I can identify. Okay. So how much this software? Is it pirate or you buy license? Sorry to ask this question. License ni berapa? Mahal ke? No, this one we can use from the university. You tengah buat belajar ke sekarang ni apa? Tengah belajar? Ya, doktor tengah belajar. PhD? Ya. So you dapatlah software ni daripada universiti, okay. Yes, doktor. Itulah, software ni kan expensive kan. So 100k per 3 years, 4 years, something like that. That's right. We as a student, we use the student license to use this kind of software. So in your research, last question from me, which part your contribution? Is it material or what? Or concept or layer? It's a layer because it's a two type of research is conducting. One is based on simulation, one is a material. So we helping the material researcher by get the high efficiency of the thin film solar cell to bring up a new material. All right. So what material you are selected? So I myself I choose a CTS layer. So from a CTS layer, so we are do the analysis on the back contact of CTS, which is we add the MOX or MOS. Okay, last. This is familiar question here. I choose this material.
The Okay. examiner will ask you a question. What is your justification? This material, you choose this one. Is it? What is the main reason you are choose this material as your focus area? Justifications. Oh, justification. Yeah, I need to No, know that. from the literature review, it's shown is the CATS layer is much efficiency, and also in the same time, the material using for the to create the CATS layer in the thin film solar cell is cheaper. How much per 100 gram? You know the price? Per 100 gram. So far, I'm not. Yes, You jangan ada case sebelum ni this student selected this magnesium, you know. So the price for magnesium per 100 gram is around 7,000 ringgit. So if but the total of that your research you need to half kilogram. So sometimes the supervisor need to spend 45,000 ringgit to do this process. So make sure the price per 100 grams, or is it your supervisor have the stock or not? So to make sure this one if you are focused on that one. So the price one or what part of the concern if you are mentioned that material you're the best you are choose, but so make sure if you have the grant no problem, but the price per 100 gram how much. So this is part to us to share lah untuk knowledge pasal research ni, pasal material. Ya, betul. So pada masa yang sama kita improve yang efisiensi, pada masa yang sama kita kena tengok yang efisiensi yang kita create tu harga yang barang tu okey tak? Boleh buat marketing. Kadang-kadang you buat cantik tapi price wow expensive. Untuk build up for the real part is more expensive, untuk tak ada guna juga kan? Tak mampu you tak nak beli kalau macam faham betul. Thank you. Welcome. Ulstia. Terima kasih Ravinder. Ada satu lagi, betul. Okey, terima kasih. Kejap Zahan, boleh tak saya nak keluar sekejap 2 minit. Saya nak keluarkan kereta sekejap Boleh. Sebelum kita sambung. Baik, betul. Okey. 2 minit. Alright. Okey, untuk kawan-kawan dalam ruangan chat tu saya ada letakkan link untuk kehadiran. So apa yang saya tahu di PoliPD maklumkan kita boleh claim mata CPD So saya mohon kawan-kawan yang mungkin ada TS dan sebagainya boleh isi Google Form tu untuk kita claim mata CPD nanti. Okey, terima kasih. Sorry. Okey, untuk presentation yang terakhir saya terus menjemput Puan Erna Norianti binti Azmi daripada Pahang, Polisas dengan tajuk penggunaan kabel intranet UTP agar berkeupayaan mengalirkan daya elektrik ke peranti tanpa POE dalam rangkaian komputer. So tanpa buang masa saya jemput Puan Erna Norianti binti Azmi, silakan. Tapi saya dah buat video, boleh tak saya play je? Silakan Puan, ada 10 minit Puan, jangan risau. Okey. Silakan. Sound dia boleh dengar ke? Ya, boleh dengar. Okay. Tak ada suara dah Puan. Suara ya? Tak ada suara.
Boleh ke? Tak ada, saya tak dengar. Rasa guna mic je. Sekejap tengok. Baik. Masa Puan Ina share screen tu kan, ada tak button dekat sebelah kiri atau kanan tu yang menunjukkan yang you share semua? Kadang-kadang dia share visual tapi dia tak share sounds. Saya kalau macam tap on tu saya dah tap sebenarnya kalau ikutkan. On screen tap on audio kan. Tapi dia tak keluar. Kes sama macam saya tadi tu. Cuba play melalui YouTube. Saya try tadi, YouTube okey je. Nampak tak? Saya sikit share. Saya tak nampak. Saya share tak ada lagi. Dah nampak screen. Cuba run video. Nampak dah kan? Paparan tu dah ada Puan, paparan tu dah ada dah. Dia dengar ke? Dia tak dengar? Belum. Suara tak ada. Selamat sejahtera. Saya Ena Nurianti binti Azmi akan membentangkan tajuk penggunaan kabel internet UTP agar berkeupayaan mengalirkan daya elektrik ke peranti tanpa UI dalam rangkaian komputer. Sebelum kita pergi lanjut ke topik yang lain, kita kena pasti dulu apa itu kabel internet. Kabel internet ini adalah kabel UTP yang mana yang dikenali sebagai RJ45 ataupun kita panggil dia kabel network.
Kabel ini adalah kabel yang mana di dalamnya mempunyai 4 pasang kabel di dalamnya yang mana dililit antara satu sama lain dalam bentuk pasangan. Kabel ini adalah digunakan untuk penghantaran data dalam jaringan komputer. Okey, kita telah mengetahui berkenaan kabel internet. Kemudian kita pergi pula kepada teknologi PoE, Power over Ethernet. Teknologi ini adalah menggunakan kabel internet yang biasa yang selalu membawa data saja, tetapi pada teknologi PoE ini ia boleh membawa sekali daya elektrik ke peranti, iaitu ia membawa dua fungsi, iaitu sebagai pengalir elektrik dan juga pembawa data. Seterusnya adalah sambungan LAN yang menggunakan peranti PoE dan peranti tanpa PoE. Sekiranya peralatan yang mendukung PoE, ia hanya perlu menyambungkan kabel internet antara switch ke peranti rangkaian yang lain. Tetapi sekiranya peranti rangkaiannya tidak menyokong atau tiada PoE, ia perlu memasang satu alat tambahan yang dinamakan sebagai PoE injector. PoE injector ni tugasnya adalah untuk memberi kuasa daya elektrik kepada peranti rangkaian yang lain yang tidak menggunakan PoE. Untuk mencairkan kajian ini, kami telah melihat piayawan pendawaian Cat 5E yang mana kami mendapati terdapat kabel yang tidak digunakan untuk penghantaran data. Kabel yang tidak terlibat untuk penghantaran data ialah kabel pada pin 4 dan 5 iaitu biru dan biru putih, dan pin 7 dan 8 coklat putih dan coklat. Jadi kami mengkaji bagaimana untuk memastikan fungsi kabel digunakan sepenuhnya. Jadi kami telah menjumpai satu teknologi PoE yang menggunakan standard ICrIPE 802.380 yang boleh disambungkan ke peranti rangkaian tanpa PoE dengan menyambungkan power adapter di pin yang berkenaan. Berikut merupakan gambar rajah blok kabel UTP yang diubah suai, yang mana kabel di satu hujung akan disambungkan kepada power adapter dan satu hujung lagi akan disambungkan kepada peranti 1 dan 2. Untuk peranti 1 dan 2 adalah seperti switch, peranti 2 adalah access point ataupun titik akses. Pada gambar rajah di bawah ditunjukkan pin dan sambungan yang perlu disambungkan kepada power adapter dan juga peranti, yang mana pada positif ia menggunakan pin 4 dan 5, manakala negatif ia menggunakan pin 7 dan 8. Kami telah menjalankan kajian ke atas 10 meter kabel panjang UTP Cat 5E, yang mana kami telah menyediakan data seperti yang ditunjukkan, iaitu pada panjang 10 meter tiada lagi perubahan pada voltan keluaran. Masukan dan keluaran adalah sama. Daripada kajian ini dapatlah disimpulkan bahawa kabel internet mampu membawa daya elektrik dan data ke peranti rangkaian tanpa sebarang masalah. Fleksibiliti dan kecekapan juga dapat ditingkatkan. Ia juga boleh dijadikan sebagai peralatan alternatif kepada pengguna sekiranya soket kuasa berada jauh daripada lokasi yang ingin ditempatkan peranti. Setakat ini sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.
Dah selesai ke Puan? Dah selesai? Sudah. Sudah. Okey, jadi kita terus pada panel lah, Dr. Halim, Razali untuk okey. orang soalan. Kami telah Puan Irina kerja Sebelum- dekat bahagian apa? Bahagian IT ke, komputer ke ataupun software? Tak, saya dekat JKE tapi saya ni ambil saya mengajar untuk network. So minat lah bidang ni. Betul? Tak ada sebab dah memang mengajar kan. Okay, saya tengok tadi you punya ada modifikasi dari segi connection kan, yang you dah update software tu kan, betul tak? Apa link tadi tu, line 7, betul tak tadi tu? Yang ada dalam you punya inovasi kan. Itu kan inovasi yang nak tunjukkan dalam presentation ni kan, betul tak? Betul. Sebabnya saya buat yang ni sebab saya nak buat trainer. Jadi sebelum buat trainer tu saya kena ni dulu yang ikut objektif lah. So benda tu kalau selepas disambungkan, dia jadi ada produk tak? Ada produk. So produk tu ada tak tunjuk dalam bentuk yang dah siap pasang? Yang dah siap soldering semua tu, ada tak? Yang ini Itu dalam bentuk, tadi dalam bentuk sketching, drawing kan? So dalam bentuk real produk ada tak? Saya nak tengok macam mana dia guna kabel tu. Adakah benda tu dipasang pada plug 3 pin ataupun pada pertengahan antara 10 meter tu ke tengah-tengah ke ataupun letak dalam sistem komputer? Tak dengar suara Puan. Okay, sebenarnya saya buat yang saya show. Share screen final produk lah. Okay, yang saya buat lah. Tapi sebelum saya nak buat yang untuk trainer macam ni, yang ni. So, yang ini adalah produk yang Besarkan dia, ya betul. Boleh tak buka satu slide baru? Slide itulah, baru saya nak saya gambar copy dia seorang je. sekejap saya copy Copy buka dekat slide baru kosong. ni. So tunjukkan kat saya yang mana yang telah dimodifikasikan tadi tu. Boleh tak zoomkan dia? Slideshow. Dah ikutkan dekat sini kita ada kabel internet ni. Okey, yang mana kabel internet ni lah. Okey, kita akan ambil yang pin tadi, ada 4 pin, ada 2 pasang tu. Okey, kita akan sambungkan kepada ni yang dekat sini. Dekat bawah ni yang kita sambung kepada power adapter lah. Okey, ikut posingan negatif dia. Kemudian yang 2 pasang lagi kita akan pasang kepada data lah. Yang ni kita keluarkan sebagai data tu. Okey. Pandangan saya, boleh tak Puan ni dengan kawan, team, create satu produk prototype yang betul-betul proper connection as can be commercialized. Faham tak? Maknanya macam ni kita buat sambungan secara haram, contoh lah kan. Sambungan secara internal yang mana kita buat modifikasi inside. So orang tak nampak inovasi tu tau. Tapi cuba createkan, cari modal daripada mana-mana pun, cuba dapatkan macam satu connected yang boleh kita propose untuk bila you buat sambung-sambungkan benda ni, so automatic your idea kat sini. Sekarang idea ni bergumpal-gumpal lah, nampak tak? You ada produk, you ada idea tapi produk tu masih pada peringkat idea konsep bagus kan, you boleh distance 10 meter daripada tu pun tak ada lag, tak ada apa, power pun cantik, tapi nampak idea ni macam berserabut kat situ. So kalau you dapat commercialkan, jadikan dia macam connection sambung, so dapat satu nampak this is product, this is my saya rasa produk ni boleh pergi jauh. Walaupun dia punya tak besar dari segi perspektif inovasi, tapi dari segi aplikasi dia sangat luas. Itu pandangan saya. Puan ini nampak, dapat terima? Jelas tak? Jelas. So cuba fikirkan, sebab nampak macam ni serabut kan, berpintal-pintal tu tak? Sebab memang idea ni sebenarnya daripada yang power injector tu, tapi bila power injector tu dia itulah dia punya tak ni. Saya insya-Allah lah kalau ni pada masa hadapan saya akan cuba untuk buat seperti yang power injector tu, dia kecil je. Jadi memang spot tu boleh masuk macam ni lah. Mungkin sebab yang ni dia dah masa buat tu kita tak terfikir kan, terima kasih doktor. InsyaAllah masa tak datang saya betulkan lah.
Sebab apa akan berlaku jika sekiranya sebelum idea dimasukkan dalam inovasi, so jarak dia distance 10 meter masih lagi konsisten dari segi data, dari segi electric power. So komputer pun masih sukses. Sebelum ni kalau tanpa guna ni 10 meter tu dia memberi kesan apa pada sistem internet, pada komputer? Faham tak soalan saya? Dia tak ada masalah kalau macam ni. Cumanya kalau doktor dapat tengok daripada yang kita tengok, masalahnya Ini masa adalah sebelum dan selepas penggunaan SPOE trainer, yang mana pada sebelum penggunaan keadaannya agak berserabut, yang mana pemasangannya adalah tidak teratur. Kerana pada kalau saya tak boleh. Boleh. Okey. Kalau kita buat yang macam tadi tu, dia punya adapter dia ada banyak. So satu peranti ni memang satu adapter lah. Jadi sekarang bila kat sini kita guna ni, dia banyak lah, jadi dia crowded. Jadi bila kita buat kat amali tu, jadi soket tak cukup. Jadi sebab tu saya fikir idea lah macam mana untuk avoid pada masalah tu. Jadi saya cuba kaji dulu lah daripada kabel tu apa yang boleh dibuat. Jadi bila saya keluar pula pergi latihan industri untuk pensyarah tu, saya dapati kebanyakan dah menggunakan teknologi POE. Jadi bila saya tanya-tanya POE tu, saya kaji-kaji, sebenarnya dia ada cara lah untuk kita, walaupun peralatan tu dah lama, sebenarnya yang peralatan yang ada POE tu dia mudah je, slot dia masuk kabel internet tu dia dah boleh function lah. Jadi sebab kita ni peralatan lama dekat lab, jadi saya fikir mesti ada cara lah. Jadi cari tu terjumpalah satu cara ni. Jadi saya buat uji kaji macam mana untuk hidupkan gunakan kabel internet tu lah untuk sambung. Jadi penyambungan ni lah yang berjaya lah yang akhirnya. Dan setelah dites sepanjang 10 meter tu masih tak ada loss lagi. So loss dari segi perspektif mana? Dari segi perspektif dia late ke, lambat ke, ataupun dia motion bulat ke, pusing? So macam mana? Dari segi speed? Kalau speed tu buat masa ni tak ada lagi lah, tak ada masalah. Memang saya guna. Saya test lah. Tapi sebabkan trainer ni pendek je kan. Tapi yang masa saya test yang 10 meter tu untuk yang test voltage semua tu memang tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma kita nak avoid daripada guna banyak power beginilah. Dan keadaan tu mudah disusun lah. Sebab sebelum saya nak buat trainer ni, saya kaji dululah macam mana untuk nak menjayakan lah untuk dapatkan satu je jadikan power adapter. Agak cost dia berapa? Kos sebelum tu beli macam-macam tu, ni lah kalau macam yang ini tak banyak je ni. Yang ni setakat beli kabel je lah. Beli kabel lepas tu dengan power adapter. Bawah 50 lah. Okay. Okay. Sekejap. Okay, sekarang teknologi yang ada gunakan sistem Bluetooth tanpa wire kan. Rasionalnya sekarang ni yang gunakan sistem wire kabel sekarang ni relevan ke untuk teknologi zaman sekarang? Pandangan Puan Nirna. Pada pandangan saya kat doktor, walaupun kita guna wireless macam sekarang, macam tadi tu saya pun kalau perasan lah, kalau mungkin moderator perasan saya keluar masuk sebab mula-mula saya guna wifi. Sebab saya sebenarnya present 2 paper. Jadi saya satu wired, satu wifi. Tapi wifi saya tu problem. Jadi memang kalau kita pun memang wifi, kalau kita perasan memang problem dia wifi ni tu je lah. Memang dia sekejap connected, sekejap tak connected. Jadi dia memang unstable lah. Jadi kalau macam mana, kalau kita pergi industri sekalipun, memang kita akan pasang yang wired punya. Kecuali dia memang jauh lah, memang kita akan pasang wifi lah. Alright. Satu lagi tadi ada nampak you cat 5, cat 6. Cat tu dia short form untuk apa? Kategori. Ada warna kan, kod warna kan, kuning, biru, hijau. Yang itu ke? Tak. Cat 5, cat 6 semua tu, yang itu adalah kategori speed. Macam cat 5 tu dia kurang sikit speed. Kalau cat 6 paling, kalau kat industri sekarang guna cat 6 lah.
Kalau kita sekarang ni masih, kalau kat lab Cat 5E lah. Adakah dia merujuk kepada size, diameter kabel tu ataupun material? Untuk tu, yang tu dia ikut kelajuan. Nanti saya ada Kelajuan. saya ada 5G dengan 4G tu dia mempengaruhi ke? Saya ni. Dia macam ni. Ni. Dia memang ada ni lah. Dia punya ikut kelajuan, berapa yang dia mampu bawa. Selalunya Cat 6 ni dia lebih better lah. Zoom. Besarkan sikit. Besarkan je. Kalau Cat 6 dia ada tengah ni sikit lah. Yang mana dia punya hinga ni better lagi dah Cat 6 berbanding dengan Cat 5 ni lah. Kalau kat industri memang kita dah guna Cat 6 lah. Cat 5 ni dah tak pakai dah. Sebab dia punya hinga dia tu better lagi lah berbanding dengan Cat 5. Beza dia apa? Beza dengan Cat 5 tu rasa macam dia punya durasi tu tak nampak pun beza. Cat 4, Cat 5 tu Cat 4, Cat 6 mungkin nampak gap. Tapi Cat 5 dengan Cat 6 ni dari bezanya apa? Dia punya plastik. Speed lebih kurang. Cuma Cat 6 ni Cat 6 ni dia sebab tu Cat 5E ni dia punya speed boleh dikatakan hampir sama dengan Cat 6. Cuma ni yang macam saya cakap lah. Dia punya jalur lebar dia adalah 250 yang mana dia punya nisbah hinga dia. Dia ni lagi lah lebih better daripada Cat 5E lah. Size dia pun lebih nipis sikit. So apa peranan fleksibel plastik kat situ? Plastik fleksibel untuk memperkuatkan kabel. So how that plastic functions yang tengah tu? Supaya kan kabel kita kat dalam ni ada copper kan. So bila plastik ni dia sebagai fizikal punya pertahanan lah. Maksudnya kabel tu dia takkan patah. Maksudnya memang setiap pasang tu dia ada kat situ dia ada 4 alur. Dekat satu alur tu dia memang letak sepasang. So dia akan memang protect lah daripada macam kalau kita terpijak kan. Kalau macam kabel lain tu dia memang akan cepat ni lah. Akan cepat efek lah. Kalau yang ni tak adalah, kita pijak tu macam kita pijak dekat plastik dia tu. So yang kabel kat tengah dalam dia tu terhindar lah daripada sebarang gangguan kat situ. Mekanikal kat situ lah. Okay. So nak tanya, dalam statement tu katakan ia juga memberikan nisbah syarat ke bunyi lebih tinggi. So bunyi dari segi perspektif parameter apa? Frekuensi hertz ke ataupun dari segi nilai apa? Kat situ. Ayat yang keempat perenggan yang kedua. 1, 2, 3, 4. Yang kelima. Dia lebih kepada seperti hinga lah. Maksudnya DB. Jadi dia kurang noise lah berbanding dengan Cat 5 ni. Cat 5 tu dia ada E. Dia ada 2 jenis. Dia ada 2 jenis. Tapi sekarang ni memang kita guna Cat 5E lah. 5E. Kalau jual sekarang pun Cat 5E. Okay, saya rasa itu saja yang saya nak tanya. So sejauh mana idea yang Polina dengan tim ni boleh pergi jauh dari segi perspektif teknologi IT zaman sekarang? Kalau you ada produk ni nak jual berapa satu unit? Sebabnya aim dia yang sekarang ni untuk guna dekat lab sebab masalah dekat lab dulu kan. Saya baru praktikkan pada semester lepas lah. Jadinya tak terfikir lagi lah untuk ni, insyaAllah masa depan lah kot seperti doktor kata tadi kan. Jadi kemungkinan betul lah kita kena produk tu mestilah lebih cantik kan, orang just slot masuk je boleh pasang je. Tak payah pasang. Bukan dekat office saja tau, kat office saya pun, dekat rumah saya pun berselirat kabel ni, banyak sekarang kabel. So kalau you ada produk yang macam ni, copyright kan, sebab dia ada produk patent kan, jika sekiranya dah siap mall ni. So satu benda yang bagus untuk macam mana kita nak hidupkan kita punya keserabutan meja kan. So buatlah yang lebih satu step lagi ke depan dengan yang orang kata sedikit investment. So daripada situ you akan dapatkan satu produk yang berkualiti untuk kegunaan orang ramai.
Puan Rina. Tahniah Puan Rina atas idea dan konsep. Itu orang kata kan, inovasi ni bukan pada lihat dari segi perspektif yang besar. Dia lihat dari segi konsep, walaupun barang tu murah tapi you create dengan inovasi yang kreativiti yang orang tak pernah terfikir, you fikir, so satu inovatif yang sangat bernilai. Super juga kalau macam ni kan, wire berselirat tapi you just masuk combine that wire, so you dapat satu adapter, one together. More on data LAN, sebenarnya satu lagi data power supply untuk bagi power pada sistem. So satu benda yang bagi saya kecil, dia punya inovasi tapi dia punya impak dia sangat luas. Sebuah produk Puan Nina. So tahniah, itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Doktor. Terima kasih Okay, Faiz. terima kasih Puan Rina. Doktor nak recap. Doktor nak recap semua sekali tak? Ya, ada boleh saya recap apa yang Doktor recap untuk ke-88 ni paper kalau boleh. Masih Alright, so saya dah recap. Okay, yes. Alhamdulillah pada semua para peserta, saya ucapkan tahniah atas pembentangan anda pada hari ini. InsyaAllah niat dengan baik. Kalaulah paper ini untuk kenaikan pangkat anda, so insyaAllah dia akan dapat membantu. Jika sekiranya paper yang anda present ini untuk keilmuan dari segi intelektual kita, dari segi usaha kita untuk memperkasakan ilmu yang kita ada, tu berdoalah sebagai tulang belakang kekuatan kita untuk kita maju mungkin untuk ke hadapan. Kepada mereka yang bentang kertas kerja ini sebahagian daripada progres penyelidikan mereka, so saya ucapkan selamat maju jaya. So dari segi perspektif conference ni, dia melihat kepada kreativiti dan inovatif. So itulah yang main asset yang paling penting untuk anda present, untuk anda bentangkan pada hari ini. So saya melihat dari segi keaslian idea itu terhasil dan sejauh mana anda membentangkan kreativiti anda sebagai seorang inventor, pencipta kepada sesuatu produk. So apa yang saya lihat tadi, ada berapa yang saya tambah nilai. Jika sekiranya perspektif itu boleh ditonjolkan ke depan, so yakinlah bahawa produk anda itu berkualiti. Walaupun orang kata seringan mana pun idea itu, tapi bagi anda itu satu benda yang bernilai apabila anda telah dapat menghasilkan satu paper, menghasilkan satu dokumen yang boleh mendokong dari segi perspektif akademik, dari segi perspektif kreatif dan dari segi perspektif inovatif. Jika sekiranya idea anda ini orang kata boleh dikomersialkan, so janganlah anda sia-siakan. So buatlah copyright IPO. Copyright cost dia paling murah dalam RM50 lah macam tu. Cuma kalau patent tu agak expensive sikit sebab cost dia mungkin satu patent RM7,000 macam tu. Dia adalah komitmen per year untuk register, right? Tapi untuk proses copyright is very simple, but the quality dan idea anda terkawal. So daripada inovatif ini, saya cadangkan untuk anda semua, jika sekiranya anda memperkasakan lagi kreativiti anda untuk berfikir di luar kotak, saya rasa kejayaan itu pasti ada di sekitaran anda. Dan satu lagi saya nak sampaikan dekat sini, jika sekiranya inovasi anda tu boleh melonjakkan anda menjadi seorang yang lebih beretika dalam berilmu, berkarya, menjadi seorang yang intelektual, so janganlah segan silu isi borang untuk sambung belajar. Sebab kalau kita ada kreatif tapi kita tak tunjukkan ke depan, orang tak iktiraf, itu satu benda yang rugilah. Jika sekiranya anda boleh ke arah situ, anda jangan pandang ke belakang, move on ke depan. InsyaAllah pejam celik you dapat master, pejam celik anda dapat PhD. Itu satu benda yang cuba kita fikirkan. Sebab sesuatu kreativiti yang Allah beri kepada kita tu bukan semua orang ada, bukan semua orang sama, dia berbeza. So gunakan, manfaatkan ilmu yang ada, kreativiti yang ada kepada satu konsep yang boleh menunjukkan anda berjaya dalam hidup. So rata-rata projek dalam sini ada inovatif, ada kreativiti, cuma ada sebahagian beberapa perkara yang perlu anda tunjulkan lebih jelas. Terutama sekali dari segi perspektif tujuan, masalah yang you nak cuba highlight kan. So masalah tadi apa? Spesifikkan masalah tu dan solusi dia adalah pada diri anda. Inovatif tu ada pada diri anda. So kalau kita nak sambung belajar PhD, master, isu paling utama adalah isu dengan problem statement dulu. Clear part ini, insyaAllah yang lain tu you dah ada inovatif dah, you boleh move on sendiri. So tahniah pada semua, insyaAllah anda akan dapatlah manfaat daripada apa yang bentangkan pada hari ini, dan semoga apa yang kita bentangkan ni, yang saya katakan tadi boleh manfaat pada anda, so masukkan di dalam CV. Right?
jadikan ini you punya satu aset yang luar biasa yang boleh mendukung anda untuk lebih berjaya. Itu sahaja daripada saya. Okey, terima kasih pada semua 7 pembentang hebat pagi ni. Encik Ahmad Faris daripada Poli Melaka, Puan Razimah daripada PPD, Cik Suhaimi Abdullah daripada Terengganu PSM ZA, Puan Nur Hafizah daripada Kuching, Dr. Fizatul Aini daripada Poli Melimau, Mr. Rajendran dari Poli Melaka dengan 2 kertas pembentangan, dan yang terakhir Puan Erna Noroyanti daripada Polisas. So banyak perkara yang dapat kita pelajari pagi ni, bermula daripada router, trainer solar, PID drone, piezoelectric, LMS One Stop Center, CZTS dan POI trainer. So terima kasih terhebat buat panel utama kita Dr. Halim Razali atas kesediaan untuk menilai pembentangan kita pagi ini dengan di ICrIPE 2024, dan kami akan menilai paper anda selepas ni. Dan setakat ini sahaja sesi pertengahan kita untuk pagi ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan yang baik itu daripada Allah Maha Kuasa dan kelemahan kesilapan itu daripada saya. InsyaAllah ada rezeki dan umur yang panjang, kita berjumpa lagi. Dan sedikit pantun penutup, kapal dagang dari seberang serat dengan kayu manti, dari jauh kawan-kawan datang. InsyaAllah kami di PoliPD setia menanti. InsyaAllah kita berjumpa di ICrIPE yang akan datang 2025.